salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, tatazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sindang Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sindang Rapang yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawanewe angkaki pada hadirat milo terima kasih merajakan sebab terkhusus loko alena pemelabita pu imam beserta ibu-ibu jadi taklim si bawa tokoh masyarakat sebab telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan yewe sebab ke dua telur kaya acara merosidi mabecaya sidki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini pada hadirat, jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau'idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami lepas sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko pamulai acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku inasi bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua, nomor di pengakuan, nomor dua pak doang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya roh pak dong mana nak, iyyaka nasta'in pak dong, ihdinas siratal mustaqim pak dong, siratal ladzina an'amta alaihim pak dong, ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dong. Jadi itu Fatihah tak bagi dua.
Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe riolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sumundri, alena misamana ni sini na pamalae, enak patong mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahasi dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matong nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh mak guru agama ucai berbeda pendapat. Nah sama iya ro pendapat orang yang mematoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotor rewa lo kokorangi si bahadesa dena pangewata wede justru korangi si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasidi masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi ingka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama apa de to sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia ko wita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datang menuru iya. Biasa katong kapat cara maka menurut iya makuya iya minawat di tau mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nak kuasai nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab isa komak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis ulumul hadis, fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka saran ala atau pandita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anak pewadim menjelas kata maka menurut ya. Neko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada petenaga jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama to lito mahkadami tu manuru andre gurutta gitu mega to pasalay magi na pasalay nasa magi din na to rewala suloko na bitta magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminang ulama ay makada salama na bitta itu ka jamina salama kabisa tangkali na makoro to maka naman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makor pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kau dena namelo roro malah kau pandita langsung ni melolo kau nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matangga ijaji. Mestinya ya rota ijaji waktu nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung loko na bita pajaibi apa kinre melo malah hadesa pada na pura koto pandrita kinre melo pahangi korangnya na pada na pura koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi ia tu agama ia nanti sampai pak kemacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle nasabah agama itu ada sanadnya ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa ya sekolah kuna S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir
Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya kumakukuai mega rupan na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange, tak baca-baca ia robo erok apa namuti elengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ia ro angka mana sinin na dalele na ia roi na jamai tomatot tagulo na jamai sopan rite kamana hadis anak Quran. Ia na ruampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak Quran, angka penjelasan atau pandita. Jadi kung kagaga matu tajaman angka pasale tabuk karabawannya rumah kadang hadis na ya upakiri kiga hadis ay kumpake. Pak makatoje itu atau mapasala na dia kena baca. Iya, mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imam yang komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nak baca. Iya, nak baca na alay dasar. Na makatok baywat ni napakai ya. Supaya makukuha may ganito mapasalah. Sininero na jamay ito matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng ka jete kukupurin malap patawit. Ang baca dongeng papuwi mah. Iya. Tapahangi ro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan atau pandita Nabi pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Ya ro alena pangulut Ibnu Abbas. Pangulut Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan agana sunanita makanya Ibnu Abbas musidak kai ka andre makoko meka dilaudong ko jelo ka nga onron kenro ka onro wadi masampayang untuk milaudong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masam paja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat nilaw dong ng pangulut tayo Ibnu Abbas nasaba isidak tayo di andre. Makumatogor matay di ko mabaca dongeng. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang si salame mengipak dongenge nareko isa liwas sampajang ni si bawa ila sampajang si salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai silik dena di sigaro. Ia lengewat di pasigaro, iga sa sigaro, ia ko tumapuasa na tumanontong, mangkalinga carama, dia na batal puasa. Ia puasa kita tumanontong ko talapisi pak dakwa, dia na batal puasa, tapi asam paja di gerita nontong kita na batal. Kan makiro, iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ia mau sampai jamuan re tatai batal
namuya ro nandre si polo tamo puisi mak goro eko naruntu lilla ko to masampajang na iyam makna to padete batal to ya to apa napa ko tu mandre itu yang kemakna ilat gai cuma ya ro idi denawat dia belayolo kowita menurut adab jadi ya kom kagago puisi to melo gaman micu kuma mangkagaga meki mamicu aja tak micu layolo lau samping magai maka dari penjelasan itu tepan dite nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyuron ngipung Allah Ta'ala aja mamicu magai je kutu situ dangat syuron apa tu mamicu layolo tu maka tau pacare pa dongkap kuyolo na nama kaleleng iya naro nakar tu mamicu lo bener iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagai aja temai ya pak mengkato gitu atau masampaja maka kecak lilana lima cene ya tu ampai sitongan na isuruh bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sama Quran ni taliti tawacce lena makada iya gagai mesika gigiwe setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada entah jadi hidupannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada dipakai mapi pacing isi sikat gigi pakai to mapi pacing isi siwai pakai to mapi pacing isi fungsinya tapi manfaatnya edena pada iya ro sikat gigi na sabak pakai odol iya ro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokai kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama pahamnya jadi pada moi itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi maka solat itu ya nandre acara teu makai kata singaru-garu apalagi ko pacala pak angkahan desa uruntu maka dekong ka andre na liman rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu tu kutilalan na iya ko pacala dan dia na liman rupa acara makoto jadi katu hadisan itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge maka dia tu masempajang ini tu mak baca tu ya sul tu masulik kamanina pato mak baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia nak pahami ia tu dupa-dupa isi ngana wawangian iya wawangian iya ro anu mawangian na puji malaikat jadi ya koto mapatudupa koto baca na puji malaikat pamasiwi na 10 malaikat na pato baca ini lodong ni malaikat apa itu tapi Megato salah paham nasa rumpun na dupai palatui pak dongang ya tahu pusan ya yan na to na madari na imangi mapasiga na to pak tulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat ti pak dongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya ro dupai supaya mawangi wi iya termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kung katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya kuranian alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake tadde bau na yan iya ko dupa masandra bau na supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na sabak masaru ibaw dupa na ibaw na tao mate makiro tapi ya tu kokui patareka angkat tu aga na de nak bau tao mate kecuali mak benih mitah aga
iya ko to masatija ibisaywi palawangan na pangililewali kami mapaccing si bawa capak na sudyay taruti mapaccing angka ko tumadar ni malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapaccing ya mapaccing ya tu de nak bau ya tu te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mati mapaccing ya tu sa tinjan ya tu gunana dia bandi wasa tahu ini saya kok ni dia nama regage pali-wali wacedo padi iya apa ia tu sampajang misai masarola bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wani cete mana sahat desa asaba angkanang kanabita deto nama kada mali wala da maita angkanang kanabita malalalai wal sampaja si basahabai ure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabat gili nabita mitai rupan sahabat ya ro sahabat agak kaget ni makada magro nabita na tapagili lokui aga nasa nabita bikin dewa kita urang ginarek o matana imarjing na jama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jam iya jadi makrami na bitawa kita urangi makku mati sampai yang saya pak iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jaman iya kola kutu de dia na pura na mandre na kada jolo matu ide laba dia tuh iya dekano jadi matan rene matu ujian na nareko malalalale wani tapi makanya nabi ta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus say matu masabak mata na arjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makara ju ko dara na pak galu makoto makara ji makade nabi tanah khawatirkan ya roh pak ni sameto nabi tanah umana pak katu melo kama lino angka hadis aku baca makada pura ka nalapira ko ng Allah taala lino yayetu lino pura ilulung nabi ta ipita mapamulay rin batu na nabi talatu cepat ipita kina tunis sama nang inabita makalaya matu kumacali di kama lino makoy ito tahu din na sandala makula batu madadli ka lo bangi we madadli ka tahu mastor di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadis tapi aja mo ta masih lemah kada macali di kapa kama lino stasay dito pa ang kedua olok-olok ya natak dengie mak bilang nasu banyak kamaralin hadis satu ya roh dua olok-olok ya nang kamu apa ya dua aja mau tamasela net kamu apa tuh aga nomor si di bembe ya natak dena bembe mak bilang nasu banyak itu tahu ang kamu apa bembe ko kampot tah ay alhamdulillah dia tahu apa tuh banyak iya mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta ya natak den naiye pacawe ka malino mabilang nasuman hadis itu magai pak de memang tona naharapkan iko Allah taala atan natu ukulin den ya natak den naiye bembe si bawa saping ta coba gare rekeng siaga bembe nagere te ko mahake ke korone dua tas yang pula bembe na pawadi ngigere ko jaji si tahu Coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magire de me maika tapi bembe tatalu mi tatarap anak maksimal kalau tak dua mi kalau tak cidi tak si tahu na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman way gare o ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro ko malatala tatta de me capu padami ti di pagalung ita na naway gare siaga se talupa ko magalung na idi mo batuman rin na di chapu
magi je pe na capu berat na siaga kan atau manre na tak dekadua itu dupase si tawit atatan anak tulan na paki dupase na sosoki manre kataluto pemandre seso mana capu mesti na kuireke ngi pak dekelino mia tu makada pada ko beppa niandre na capu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganna na talumpu na capu ni magi resa na capu na sabang tabaraka ilalam demi tu na namana wai tawai tu angkat tu aga gaya na tu nakada tu mata tariolo iya tu reman resa menuru nasanya menuru anu na panompo ng Allah Ta'ala makunay cahaya baraka maku itu maknana ina tu nakada yung baluk mana ng resa untuk lupa kuase aja makade baluk mana itu malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre metta tu na pacapu yani ko mali ko warra dia nagan na si tangaw tu na capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makadaya ko tong mali warra mabi kita tak dua minggu capu si sisiku tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu dagare angka baraka ni yan nariasa baraka kutuma bicara baraka pani katuto to nasa agya sa baraka ya kumiki misang-isang baraka magampalada ya kung kata bawangi sanggara lo bola tanah malunra yan re baraka sana ya tu apa iya tu ko di masanggara di nami makanja mana subaleki baloi bau dulu ko na inaso na mapain bagyan ang kata bawangi pacuk kabulo cepat-cepat bagyan na makalunra apa tahu mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra maki itu jadi ya komeki malunra tonan re bali bolata tabawatiro na bali pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to tunan re pada mati itu tanre ya kiri manre tu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabab puran ni nilaw doang ang malaika yang tara itu pasti nete ya jaja tamaseke pa ada itu gak singaran na tausike dia tausike lagi cecek ya kumabas sa itewe kanja pagi ya teh kumasike dega mati tausike pak dia natari tawe sikat di anime nasa taba ni makon itu iya namasike tawe namate dia natari palinga cukup kita macurita nasa lama itu kandi makon itu mati ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makanannya mo tersinggung ambo upa tahu pakan di na biasa kagak itu biasa ambo upa ko kakamba de to na idi na masuk pajabi ko ni kaasa tapu iya jadi ina napay na tap nasa tahu pakan di na biasa ya tega iya jadi guru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo poko mabasay na tomate tak kajanna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanja kasi iya na dia sa tung kabahasa na tomato makada iya na iya tahu dia natama sunog ay megay ganito dia natama sunog dasa kamakoto sito man na iya tu kalimat nama to sahaba angkat tau mak boleh tau mati nak kada sahabat we tau pakanja na yo tapo makin nabi tatay sa sunog yo di sana kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajan maka dia nabi tatay sa neraka yo kajian angkat tahu mati na tak janna tahu kena kada we tau pakanja na tahu sa sunog na yo okomoti itu situ kan bicara na tahu lima itu iya kotomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapa iya tahu tanro tedo je tahu rapang namo juga apa kumay makoto marawilo bawang ulawan na polay buting mega toje tu to nasa nayak mo je meliusas cocok ni de binawat bi berlebih-lebih aku ke gamai
pakai sewajarnya si tongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita teka cicinan nasabak de na macigau arone ko ni teliman oh ta cicin na berarti tawang kanalah kainnya ya mitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enoloy magi jero gagamon hilalang enoloy saliwan mana sulara lalang legging mun risaliwat tu mako ko itu tapi dia tu kako kemudi Dega we madar dia anu ilalam mana miro bayi nanti pasu foto latu siku jamu tanulada padeje tu ia ko mati masa dia tabau na bayi ni mondri ni tu mana maka na kenri me lolo de nak bayi ni lakai ta ko mati cerita mati gitu di rewa di karematu tanai ge rewa kita nih kalau dia tepat tabudai kada pak kira-kira mak bayi de ki komate ka palingan makalami tarumiri ta ya itu jawaban diga dia ajaran mega nutta tatta makko di namo maga papojina masih je nalupai te komate masih je pada miri Pak Rone me jamota malada makara resi untuk kalada maga dega mati tu tahu na dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu menda di salah bagi dia ko malaika de pakanja kimo maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala pakai dalek na po ang Allah Ta'ala upo akareso na din tapi taniaga lang na tayo makareso magi Maria waktu na najajaga na bisa na sanre o ko karumay apa tau sila lo na wajaji anak na kekurangan darah maliwasan aga nasa po ang Allah Ta'ala isuro rom ko ya karumay maja na kakarumay rom ko na tau sila lo na mimala karuma lupo melo irong ko na makunday dinulay liman na din napake kape lakka na minapake gesokan le tak din na buwan na karumay padahal ya karumay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makade itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang Allah Ta'ala pake daleki atanan na dekode ka usahan jadi suruh rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga lah mumelo rita po ang Allah Ta'ala yang penting ang kausahamu aja mo tak kareso si tarutan matinro ni te tulen kamu galuluy matan na macay mana ka mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro itu kapahang ya itania to tugala na te pa makareso na po le dale tania majami ko dito makareso coba dengar kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na layo kasajari pambatangi tapi madari din nagana kulya na nangunguso ka motor itu de makada majayir jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatami alitan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa dia newai baineta pasulimon rikode na makanya ibadah de newai pajai maka dan kamu tu bainai kutulu ngak pajai bi lagi lino madar si talaran ni tahu walai ko pasulimon wija mirano ngak pajai wi de pak ni ngerang dai kiri lo jupan da makulia yang na tali ko capu ini na dia kong kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi moki gama pala tuki apalagi ko tomate apalagi ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai jadi inde na idi pas dia le dapat makare so makalicu amaga na dega tapatama masigi sabara
Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Magi na sabah iya na mate, na kamu tahu masampaja dia na paja tu lima lolong. Iya na tu nak kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala wa Allahu baitan fil jannah. Lai janji ya tak bangumo masih tetang ka bolata kusuruga na mo dia talo masampaja tetang ka bolata dia ni tatama. Mako tu iha. Jadi tapi mereka tahu rajin masampaja dengan sumbangan nak. Dia tahu matu tama dengan onroi. Itu jadi ini mani meki makanja bola atas sumbangi meko dia dah sampaja sabar lagi dia patu tatama dia pegajan Cina tu iya meko mai kai sampaja tanah dia tak sumbang tamai tapi siapa sih onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawat zakat iya kesempatan onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana Ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Ku Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak na karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy urani natimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasabah ia mimpi dia pakai doi nasabah kita aja ngijolok bosi pak ia kode na bosi dia na merak da ia timbunangi pak timbunak batu jadi mesti nak kena bosi jolok na tarak da no na ko dingi dapat jolok makiro pai dia pa pakai doi jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya bantuan bulan nanta dia itu nalak ko pengurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan dapat berkah itu Allah Ta'ala. Yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang kehadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salamain dia itu nama megalada jam-jaman jam yang penting angka DC tapananungan namo manicet o inkallah kata Nabi namo cede tako sumbangan mi sosyo tak dere ya tonaro idi magalay maposa sunna ya natu tatundu-tundu pa ito maposa sunna kamatuti janji suruga ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundu-tundu yang penting angka takapun iya yang penting kalau takapui dia tahu tu nak kada jam mana pa apa dia atau mulai jam mana angka tahu maka bersama sumba tapi itu suruh masam paja maka tutup nah saya itu san lagi sampai jak peran dua padodong yang palai komisi tambah sunnah iya itu iya enggak jadi yang penting angka DC tajam atau pandangan insyaallah kali itu yang ukur pak namu tuduhan di anarakan nai janji itu tam suruh iya melalui babu duha iya rope ko de tulle masumbangi de to na tulle masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar iya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa yo iya ko 10 sabu istighfar sisa bu na salawa iya ko sisa bu istighfar na mo si ratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ko patakpulo nila yase pasigilingan ni pegay mi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dali tak buka pintu na dali iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay ya malolo yo po janday na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasangnya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka pintu rezekinya dibuka dimudahkan usahanya ya pergi istighfar tak nasabah istighfar makbuk kala dalde ya to situ salawae barakah nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG ni salawat tak supaya malumu yoloy amat yang makir jadi pasigilingan ya jadi ya tau maluloy istighfar na mega
kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na, palay ko na ni pulo na. Pegay salawat, pegay salawa agi ang pati masalawat. Itu ko nabita, itu pokok. Jadi ro siat kangi. Iya ko demo patulay ro. Dito na tule mapuasa mo sampai jasuna makatukun ru masidak ka makatukun ru istighfar dito na nana patuli macurita mi salawae makunru to di bawah atita na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada na ru bata iya ko malapan ya ti maringa mandampangin pada taru pata insyaallah aja na tuli maraja bata-bata cede majakalan na angkat tahun lalu gini nasi aja kapan cubi-cubi ya rotu deh aja iya makanya pakalulo atau mana ingkong kagaga makanya iya tahu tu makanya atau megai kapan madecen insyaallah selamat iya ya mau tu pasangan ya kau demo patulai ya roh deh tahu natulai palapari atita tulimemi masusah papa ceceran kami tu paceceran cede matalak si cilina engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu palada kimu gosok yang kedua si kumu buku si kue palada lada kimu gosok koma mak jene ko si bawa ko tomak julu mata itan rai cede buku na pasu-pasue tomak julu mata lada itan rai ro supaya lega ya ro si papa ceceran aja mau tagoso imah kau deto ilada-lada buku si kue kacik-kaciknya si bawa masuk angka biasa narampe roguruta angka biasa sampai ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud gosok mata lada itan rair supaya lega ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma lada itan rair supaya lega ya Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shifaiha ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin wassalatu wassalamu lada itan rair supaya lega ya Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وشفائها يا ولي العزة وليائها يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام على
Magi-magi pertemuan ta yawan yewe nasabangka dua telur kaya acara merosidi membaca Yasin dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor salaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini pada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu pun ada Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acarata dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami lepas sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko papa mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku inasi bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak doang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaku iyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dong mana nak iyaka nasta'in pak dong ihdinas siratal mustaqim pak dong siratal ladzina an'amta alaihim pak dong ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dong. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe yolona pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sumunri, alena misamana ni sini na pamalae, enak patong manghilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui
nasaba iya makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali si dendreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matoh nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh mak guru agama ucia berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat orang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak ada ya kotor rewa lo kokorangi si bahadesa dena pangewata wede justru kokorangi si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis iya jadi angka tu 2 telu memang hadis jadi ya metoko de ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu nasaba iya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka data menuru iya biasa katong kapat cara mamakada menuru iya makuye iya minawad di tau mak bicara makwaku nareko aserai rupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa koma bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai jadi yang ada ini sangero pajai angka saran ala atau pandita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal anna ratu nasabu hadisa na nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya neko hadisa na Buhari Muslim ni pasigar ada patunaganda jadi dia nama gampang ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama to lito mahkadami tu menuru andre gurutta itu jimega to pasalay magi na pasalay nasa magi din na to rewa langsung ko nabita magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ya makada salama nabita itu ka jaminan salama kabisa tangkali na makoro to maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong tahu makada makoro pak tahu jago lada ya tu tahu jago lada nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita yakini makada ya tu tahu matangga ijaji mestina ya rota ijaji wetun nang kamu panabita iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaibi apa kinre melo malah hadesa pwede na pula ko to pandrita kinre melo pahangi korangi na pwede na pula ko to pandrita apa iya kuidi na pahangi korangi manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi iya tu agama iya nanti sampai pak komacara maka diubarani itu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle nasabah agama itu ada sanadnya ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa ya sekolah kuna S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis angka tafsir Al-Quran jadi dia itu nama gampang iya makokwae mega rupan na tau napay 2 ngaso 3 ngaso mak guru tapa mapasalah iya kung kagaga na jama tapa melo lem iya jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia yang bagian ng loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam jadi iya roi di imange baca-baca ya robo erok apa namuti ya lengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini
tabaca yaro ang kamana sinin na dalele na yaro ina jamay tomatot tagulo na jamay to pandrita kamana hadis na Quran. Yan na ruampay makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis na Quran, angka penjelasan atau pandrita. Jadi kung kagagamatu tajaman ang kapasali tabuk karabawan niya rumah kadang hadis na ya upakiri kaya hadis ay umupake. Pak makatuji itu atau mapasalan na dia kena baca. Iya, mereka linga minum rajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak madrasah itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nak baca. Iya, nabaca na alay dasar na makatok baywat ni napakayar supaya makukuha may ganito mapasalah. Sininero na jamay tumatataruro na pasalamano. Iya, termasuk mabaca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mabaca dongeng ba jete kukupure malap patawit? Mabaca dongeng papuy mah. Iya. Tapahangi yaro baca dongeng ro Pak dong sitoman lagi awal na itu baca dongeng lo resap Pak ko. Penjelasan atau pandita Nabi pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca yaro alena pangulut ta Ibnu Abbas nolli inabi talaw bolana lattu inabi ko bolana pangulut ta Ibnu Abbas ipalinna kangi andre nabita alena kangi dihidangkan makanan agana sunanita makanya Ibnu Abbas musidak kai ka andre makoko meka dilaw dong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw dong ko. Jadi makiro pamulan na baca dong jadi lomi imangi ko lowi bola na tanya hidang ka makana masampaja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat milaw doang ng pangulut tayo Ibnu Abbas nasaba isidak tayo di andre makumatogar rimatay di ko mabaca dongi langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na nalo masampajang magay na sampajang si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajang ni si bawa ilawas sampajang si salay iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama iya kau sampajang denat tajam ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kok Allah Ta'ala. Yana tu ampai sampajangin itu pakai silet dia nawat di sigaro. Ia leng ngewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Ia ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Ia puasa kita tumanontong ko talapisi pa dakwa dia na batal puasa tapi asampajang di gerita nontong kita na batal. Kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ia mo sampajang manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo puisi makgoro ko naruntu ililla ko masampajang na iya makrato to padite batal to ya to apa napa ko tu manre itu yang kemakada ilat gai cuma iya ro idi denawat dia belayolo kowita menurut adab jadi ya kom kagago puisi tomelo gaman micu kuma mangkagaga meki mamicu aja tak micu layolo law samping magai makade penjelasan itu tapan kita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyuron ni Allah Ta'ala aja mamicu maga je kutu situ dana teh syuron apa to mamicu layo to makra tau pacarepan dong kapuyolo na nama kaleleng ya naro nakar to mamicu lo bener iya jadi itu adab
Jadi makiro ko aturan na wita. Jadi ya kung kagagak talagay aja temai. Ya, Pak makato gitu atau masampaja maka kacak lilana lima cene macene. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah. Walaupun nang kasih gigi, komeloki bersiwa itu lebih baik. Nah sama ukuran ini taliti tawacai. Lena makada iya gagai sika gigi we setara fungsinya, fungsinya lebih pada tapi manfaatnya dia pada. Entah, jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama pada dipakai mapi pacing isi. Sikat gigi pakai to mapi pacing isi. Siwai pakai to mapi pacing isi. Fungsinya tapi manfaatnya edena pada. Di iero sikat gigi na sabab pakai odol, iero odole yang kekandunganna menurut ahli makopai kandunganna odole angka pengaruhna makasolan. Tapi ya kandunganna siwa makiro itu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tampaknya jadi pada itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasola itu ya nandre acara tahu makai kata singarugaru apalagi ko pacala pak angkahan desa uruntuk maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu tuk kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi kata hadisan itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge ima kak dia to masempajang ini itu mak baca to ya sul to masulik kemanina pato mak baca kato tu Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati kita zini bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sininden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sininden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yawan newe angkati pada hadire
Milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan dewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa itong mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah ia makokoi megani situngan na iya guru tamo pakali si dendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasabah iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat nasabah iya ro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak ada ya kotorewa lo kokorangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis iya jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasabah iya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara makada
Menurut iya, makuya, iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asera irupan napak disangan nakuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Isa pamak bahasa Arab, mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anak pawat menjelas kata maka menurut ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patenagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadan itu manuru andre gurutta. Ito, mega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita. Magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ay makada salama nabita mitong kajamina salama. Kabisa tangkalinga makoro to. Makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na rekodena pulo ko to pandrita. Apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kilo. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacarama kak. Dia ubaradi itu makanya menuru ya. Makanya tuh menuru Andre Guruta Imam Syafi'i. Menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Amodale. Nah sabab agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tau. Napay dua ngaso talungas so mga guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa. Tapi dini bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai tomatot taryulo na jamai sopan rite kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau bandita jadi kong kagak matu tajama nang kapasale tabuk karapawannya rumah kadang hadis na ya upake kega hadis ay kong upake pak makatoje te atau mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajaiwa jadi tapi tak bawa nih kadang jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makatok baywat di na pakai ya ro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi ro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita
Nabitta pamulang mak baca dong, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta law bolana. Lattu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalena kangi andre nabitta. Palena kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre makoko meka dilaw dong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro wat di masampayang untuk milaw dong ako. Jadi makiro pamulan na baca dong. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaja sunna ni nabitta, don rakang sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tay Ibnu Abbas. Nasaba isidar kay bi andre. Makumatogar rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si Salay. Iya ko pak dongang isa liwas sampajang, kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya ko sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya na tu ampai sampajangin itu pakai siwet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kina tumanontong ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa tapi asampajang di gareta nontong itu na batal. Kan makiro, iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ya mo sampajang manre tatay batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakada ilagay. Cuma iya ro idi. Denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi ya kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangka kagago meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magai makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ipu Allah Ta'ala. Aja mamicu maga aja kutu situ dangate si ulo na pato mamicu layo to makala tau pacare pa to kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana. Macene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu makoko sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama puran ni taliti tawace dena makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada. Entah, jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi ipakai to mape pacing isi. Siwa ipakai to mape pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi nasabak pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tabahannya
Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuagaga pada mapamaso tapi di makasolam. Ito yan Andrea cara tayo makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangkahan desa uruntuk makadekong ka Andre na 5 rupa na sigaru. Aja mo Andre. Apa angka na racu tuku tilalan na. Na iya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi katu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini ku to baca to ya to masulit kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian iya wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na yan na puji malaika pamasiwi na si pulu malaika na pato mabaca nilodong ng malaika makuam itu tapi mega to sa lapaha nasa rumpun na dupay palatoy pa dong tau pusa na ito yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat pa dongan imangi na barasingan ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi iya termasuk tukong kataw mate isunakan ni mapatudu pa sunakan kung kataw mate yan ang kataw mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaw na taw mate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taw mate makiro tapi ya to ko kui patareka ang katu aga na de na bau tau mate kecuali mak benih meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taro mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing 9 malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya to te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Hindi. Bandi wasa tawe di. Seko niro. De na maregage paliwali wache de padi. Apa iya to sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat-tajat ni paliwang icende mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay pure mak beresalan nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makadamagaro nabita na tapagililok ko ini aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang ginarek o mata na imarjingi na jama umakku iya sampajagisay ina makanja iko makuy watuy di jama. Iya. Jadi makaran na bitawa kita urang ni makumimati sampayang isa pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya nakano jadi matanre na matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makanya nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasabak mata na marajingi apalagi to mata kowe kami gato
Mega ko kasi Pak Dara makaraji ko dara na Pak Galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero Pak ni sameto na bitta na umana Pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino jayetu lino pura ilulung na bitta ipita mapamulay ribatu na nabita latu capa ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala makula batu madari ka lo bangi madari ang kataw master di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemak kalama cawe di kapa kama linos ta say dito pa ang kadua olo-kolo iya natak dengie mak bilang ngeso mene kamaralino hadesa to ya ro dua olo-kolo iya nang kamo pa ya duwe aja mo ta masela meta mo pa tu aga nomor si di bembe iya natak de na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu ang kamo pa bembe ko kampot ta ay alhamdulillah dito pa tu baja iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak de naiye pacawe ka malino mabilang na sumani hadesa itu magay pa de may matona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin de na iya natak de naiye bembe si bawa sa pingi tacho magare-reking siya ka bembe nagere te kumahake kay korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji ni si tahu Joki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi na de may ka tapi bembe tatalumi tatarap pa na maksimal kalalo ta 2 mi kalalo ta chidi ta sitaw na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman may gare o koni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po nga latala tapta de may capu padamia di pagalungi tananaway gare siaga ase tadupa kumagalungi na idi mo patuman rin na wadi capu magi jepe na capu wara na siaga ka natauman rin na tadi kadua mito dupase si taungi natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pamanre seso mana capu mesti na kuyureke ngipa dekelino miya tumakadapada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na 30 na capu ni magi resa na capu na sabaan ka baraka ilalan na demi tu na namanaway taway tu ang katuaga kaya na tu nakada to matatariolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panompo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka mapu itu nana yan na tunah kadanyang baluk mana ngeresa mo ko dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tunah pacapu yan iko mali ko warra de nagan na si tangaw la tunah capu te coba-coba mi di Pak Galung biasa ka tetes makadaya ko mali warra mabi na ta 2 minggu capu si sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroy pabarre desa ya lupe ka dia magana to mapabarre na de para may capu dagare ang kabaraka na yun yan nariasa baraka ko to mabicara baraka pa may katuto nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu apa ya tu ko di masanggara de na may makanja mana subale ki balay baululok po na yung inaso na mapayini magya ng katabangi pachuk tabulo capak-capak magya na makalunra apa tawe makdereng ang kanapuran ninilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ya kumeki malunra to nanre balibolata tamawatiro na balewe pupura ki man na subale tantarakan balibolata malunra to nanre pada mati itu tandre ya kini manre itu dia makan jalan tapi ya konandre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ng malaika kuyantara itu pasti datay jadi aja tamaseke pa
Ada itu gak kasi ngaran na tausike nila. Tausike lagi cecek. Ya kumabas sa ite we kanja pa je. Ya te kumasike dega. Mati tausike pa de natari tawe. Sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya namasike tawe namate de natari. Palingan cukup mitay macurita nasa lamay taw kandi. Ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esang niyo ko batuki buru nasa yan misalnya makannya mo tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate tak kajanna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iya na dia satong bahasa na tomato makada iya na iya tahu dia na tama suruga megay gani tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat nama to sahaba angkat tau mak boleh tau mate nak kada sahabat we tau pakanja na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo si sana kasih tau lalo maka dia nak tau paja yo maka dia nabi tatay sa neraka yo jadi nang ka tau mate na tak janna tau na kada we tau pakanja na tau sa suruga na yo Okomoti itu situ kan bicara na tau lino itu iya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja temasek ya terutama di ibu-ibu aja temasek bu dega ulawang ipasipulu ngapa ya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na polay buting mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di ulawan na pita ka cicin na ni nasaba de na machigaw arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kanalakay na yan ito pita ya rante de na pita Nih rantai mah kokoy saliwan na jilbain onroy. Magi kira gagamon hilalang yang onri saliwan mana? Sulara lalang, legging, onri saliwat tuh mah kokoy. Itu. Tapi dito gago kebudi. Ah? Dega. We madali. Ano ilalang mana miro bayan kay paso. Foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu ia ko mati masa dia tabawa na baini ngondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak baini lakay ta ko mati cerita mati gitu rewa di karematu tanay dia rewa kita nih ko dia teman-teman taburay kada pak kira-kira mabaini ki ko mati ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujin na masija nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamuta malada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na pa dia tu dali na pura je na toro pangalata kato pamalay kay suro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses niya tu mandali salah bagi ya kumalay ka de pakanja kimo yung mga kakanya padali majami ko dito makareso makaliguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedali na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karumay apa tahu sila lo na jaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karumay maja nang kakarumay rong ko na tahu sila lo na mimana
karo malupo melo irong ko na makunren. Tinuli, liman na din napake agad. Laka namin napake, geso kang tak din na. Tak din na buwan na karuman. Padahal iya karuman na mo sa atin, lapoy dito namin tak din na. Maginan ka tak din na. Maka day itaw bandre tayo, naroon na bicara. Di na melo po ang halata, pakidaliki at tanan na di ko di ka usahan. Ya jisuri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo tak kareso si taru-taru. Matinro ni te tulang kamu pigaluloy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya kita niya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahiyok kasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangungoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu maket pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bay neta kasulimon riko de na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bay ne kutulong nga pajay biyo ko lagi lino madari si talaran ni tao palay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay wi de pa ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kong kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi muki gama palagtuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale ta pa makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate mage na saba iya na mate na kamo tahu masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadalabita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ku suruga na mode talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu rajin masampaja de ka sumbangan na kena tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabar lagi dia patu tatama dia pegajan Cina tu iya miko mai kai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi siapa sih onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarat da no na po dingi dapara jolok makirong pay de pa pakai doi jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantuan bulanan tak dia itu nalak ko pangurus yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede o inkallah kata nabi namo cede pako sumbangan miya soso tak dari ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundu-tundui
pa ito maposasunan kamatuti janji suruga iro tu 5 sampajasuna ya to na tu tatunru yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting ang katakapoy. Dito tu na kada jamamana pa apa de ka mulai jamamana pa ang kataw makabasa masumba tapi tu suri masampaja maka kutu. Iya, asa itu sa islagi sampaja peralui padodong yang palagi komisi tambah sunna. Iya, iya. Enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete ang ukutu paana mo tuduhan mi anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha iya rope ko de tulle masumbangi de to na tulle masampajasuna 2 sikiri tapegay salawas ni ba istighfar iya ko malolomo piumuro enape 15 tau gang ka 30 tau mumuruta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa ijolo. Iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa. Iya ko si sakbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Iya ko malolomo piumuro Iya na mo ako patapuro ni layase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi di kalau lo de patumabay de makunray de panalakay pegay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasanganya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pergi istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalak dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG ni salawat tak supaya malomo yolo ya amatian. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulo na pegay wi salawat pegay ni salawa agi yang penting masalawa tu ko na bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuli macurita ni salawa makunro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede majakalan na ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ya to de aja iya maganja pagkalulo atau mana yung kong kagaga na maganja iya tahu tu makanja atau megay kapamadece na insyaallah salamat. Iya mo tu pasangan. Iya ko demo patulay yaro. De to na tulay palapari atit tatulimemi masusah papaceceran. Kami to paceceran. Cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku para dalada ki mugoso ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasukasebe ko to majulu mata lada itan ra iro supaya lega iro si pak paceceran ni aja mo tagoso imako deto ilada ni buku siku kaci-kacinge si bawa pasukasebe angka sanaram pero guruta angka biasa sampai ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah
alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi 2. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana datu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi 2. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe violona pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa itong mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir
Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni situngan na iya guru tamo pakali si dendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2-3 perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak ada ya kotorewa lo kokorangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2-3 hadis iya jadi angka tu 2-3 memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Ang kasara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patenaganna Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadam itu manuru andre gurutta itu ji mega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama makada salama nabita mitong kajamina salama kabisa tangkalinga makoro to makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong katau makada makoro pak tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tuh tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaili. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahangi korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi ia tuh agama ia nanti sampai pak komacara maka deubaradi itu maka menuru ya maka tuh menuru Andre Guruta Imam Syafi'i menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menurut Andre Guru Kiai Abdul Rahman Amodale nasabah agama itu ada sanatnya ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis angka tafsir Al-Quran jadi dia itu nama gampang iya mo makokwae mega rupan na tao napay 2 ngaso 3 ngaso mga guru tapa mapasalah iya kung kagaga na jama tapa melo lem iya jadi usaha kami ang karobo ubawa
Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iyaro di imangi tabaca-baca iyaro boero apa namuti elengi deto di Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca iyaro ang kamana sinin na dalele na iyaro ina jamay tomatot tariulo na jamay sopan rite kamana hadis anak koro. Yan na ruampay makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Ang penjelasan atau bandita jadi kung kagagamatu tajaman ng kapasalit tabuk karapawan ni rumah kadang kahadisa na ya upake kay kahadisa ikong upake pa magkatuji ti kataw mapasala na din kana baca iya merengkalinga mina marajaywa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makato baywat di na pakai yaro. Sabaya makukuami ganito mapasala. Sininero na jamay to matataruro na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasala. Doa bersama na pasala. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi iro baca dongeng Pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap Pak ko penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alina kami dihidangkan makanan. Agar nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka dilawdong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milawdong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola natin hidang ka makana, masam paja sunnah ni nabita, don rakang sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tay Ibnu Abbas, nasaba isidar kay Bi Andre. Makumatogo rimat tay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masam pajak. Magay na sampajang si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si salay iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Yan itu ampai sampajang ini itu pakasiwet dena wat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dena batal. Puasa iya puasa kita manontong ko televisi Pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja di gereta nontong kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampaja manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro eko naruntu ililla ko to masampayang na iyam makarato to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu yang kamakada ilag gai cuma iya ro idi denawat dia bialayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi to melo gamamichu kuma mangka kagago meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi tetap pandita
nasaba iya tu tau masampajangi pada kusyulong ipo Allah Ta'ala. Aja mamicu maka aja kutu situ dangat siulon apa to mamicu layo to makra tau pacare pa tong kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakar to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana. Macene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sama pura ni taliti tawacel lena makada iya gagai we sikak gigi we setara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada. Entah, jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya edena pada. Iya ro sikat gigi nasabak pakai odol. Iya ro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makira itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang itu ya nandre cara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntuk maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masampajang ini ko mak baca to ya sul to masulik kamanina pa to mak baca kato tu biasa mapatudupa pak mega toje itu tahu den apa ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian iya wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya na puji malaikat pamasewe na 10 malaikat na pato baca nilodong ng malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa dongang tau pusa na ito yan na to naman dari na imangi mapasiga na to patulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat ti padongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi termasuk tukong kataumate isunakan ni mapatudupa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake tadde baum na iya to iya ko dupa masandra baum na supaya kung kabaw na taumate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baum na taumate makiro tapi ya to kokwi patareka angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih mentah aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali karo mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madar ni malango ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu te ko mate Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Bandi wasa tawedi. Seko niro.
Dia nama regage pali-wali wacede padi. Apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede. Mana sahak desa asaba. Ang kanang kanabita deto na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay. Pure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makada magro nabita na tapagili lokui aga na sa nabita. Bikin dewa kita urang ginarek o mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama iya jadi makaran na bitawa kita urang ni makku memati sampajang isay pak iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jama iya ko lakutu dena ya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani tapi makada nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabit ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na sandala makula batu madari ka lo bangi madari ang kataw mastor di makda tuju tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo masih lemak kada macawe di kapa kama linos tasay dito pa. Ang kadua olo kolo ya natak dengie mak bilang ngesu menya kamaralino. Hade satu ya ro. Dua olo kolo ya nang kamo pa ya dua aja mo tamasela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natak de na bembe mak bilang ngesu menya itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampota. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Ia ni kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak de nanye pacawe kamalino mabilang semua ni hadis itu magai pak de mematona na harap kangi ko Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena ia natak de nanye bembe si bawa sapingi ta coba gare rekengi siaga bembe nagere te ko mahake ke korone dua tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji ni si tahu coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi na memay ka tapi bembe tatalu mi tatarap anak maksimal kalalo tak dua mi kalalo tak cidi tas si tahu na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman may gare o ko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po nga latala tatta dia may capu padamia di pagalungi tanang naway gare siaga ase tadupa kumagalungi na idi mo patuman rin na wadi capu magi jepe na capu wara na siaga ka na tauman rin na tadi kadua mi tudupase si taungi natatan an natulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pamanre seso mana capu mesti na kuyureke ngi pak dekelino mia tu makada pada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na talumpu na capu ni magi resa na capu na sabaan ka barak ka ilalan na demi tu na namanaway taway ya tu
Ang katuaga, kaya na tunah ka na to, matatariolo, iya tuwara, resa, manurong. Nasangin manurong, ano na panupo ang ala ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na tunah ka na, yung baluman, ang resa mo kudu pa ko ase, aja mo ka de baluman ito, to malipa warra ba to, ay, makade guruta, tat dengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yan ikaw mali ko warra, di na gana si tangaw lato na capu. Te coba-coba mo ini pak galung biasa kata tes. Makanya ko tong mali warra, mabi na tak dua ni minggu, capu si sisipu. Tapi ya ko ya roto resa itaroy pabari we, des ya lupa ka dia magana to mapabari na de para may capu. Dagare ang kabaraka na yun. Yan nariasa baraka. Ko tuma bicara baraka, Pak Mega to nasa. Aga ya sa baraka, ya kumiki misang baraka magampalada. Ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na yato. Apa iya to koy di masanggara di na may makanja. Man nasubale ki baloy baululok po na inaso na mapayini. Magya nang kata bawangi pacuk tabulo, capak magya na makalunra. Apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito jadi ako meki malunra to nanre bali bolata tamawatiro na balewe. Pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati to tanre ya kidi manre to den makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika kuyantara itu pasti datay. Jadi aja tamaseke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumaseke dega. Mati tau seke Pak. Dia natari tau sikat di anime nasa taba ni. Makan itu. Iya nama seke tau namate dia natari. Palingan cukup mitay macurita nasa lamay tau kandi. Ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makan aja mo tarsinggung ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajali ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya to tega jadi to buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate kajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iyan na dia satong bahasa na tomaton makada iyan na iya tahu dia na tama suruga megay ganito tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat nama to sahaba ang kataw makbulay tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yun tapos makin nabi tatay sa suruga yun si sana kasi tahu lalo makari na tahu pajan makari na bita tayo isa naraka yaro jadi nang tahu mate na takajan na yan na tahu na kadawe tahu pakanjan na tahu isa surugan na ito kumuti itu sito kan na bicara na tahu lino itu iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih aku ke gamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita kaya cicin na ni nasaba de na machigaw arone ko ni teliman ta cicin na berarti tawang ka nalakay na yan ito pita ya rante de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilba enonroy magigiro gagamon hilalang enonroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Tapi dito kako kubudi.
Deka we madali anu ilalamana miro bayan kay paso foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu iya ko mati masa dia tabaw na bayni ngondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati cerita mati gitu rewa di karematu tanay dia rewa kita nih kalau dia teman-teman taburai kada pak kira-kira mabayni ki ko mati ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujina masije nalupay te komate masija pada miri pa rone me jamuta malada makare tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda di salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo maka kanya padale majami ko dito makareso makaliguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Taala papedale na po ang Allah Taala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tay makareso magi Maria mo tu na najajagan na bisa na sanreo ko karomay apa tahu sila lo na jaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu sila lo na mimana karomalo pumelo rong ko na makunren tinuli liman na din na pake agape lakka na minapake geso kang we tak din na buwan na karomay padahal dia karomay na mo sa apil lapoy dito na may tak din magi nang kata din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang halata pakke daleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulen kamu pigaluluy matang na macay ni manang kamanamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to tugala na tay pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tay makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahiyok nasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangungoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bayne ta kasulimon rikode na makanya ibada de neway pajay makadang kamo tu bayne ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni taw balay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay wi de ba ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kong kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikirimat de nang kanakutanya tu madisi moki gama palagtuki apalagi ko tomate apalagi ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale ta pa makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate mage na sa iya na mate na kamo tahu masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadalabita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ku suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de ka sumbangan na kena tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola tas sumbangi beko dia sampaja sabaraki
De patu tatama de pagajanci na tu iya mi ko may kay sampajatan na de tasubak tamay tapi sapa sigion ro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah. Iya kesempatannya wonro itu ni milau terima kasih maraja loko bantu ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi Pak Yako de na bosi de na merak da iro timbunange Pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolo na tarat da no na pawading idapara jolo makirong pay de pa upakedo yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantu bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan manang jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang kehadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede oh inkallah kata Nabi namo cede ako sumbangan miya soso tak beri ya tonaro idi magalay maposa sunna ya nato tatundu-tundui Paito maposa sunna kamatuti janji suruga yaro tu 5 sampai sunna ya to na tu tatundru yang penting ang katakapoy yang penting ang katakapoy dito tu nak kada jama mana pa apa de atau mulai jama mana pa ang kataw makabasa masumba tapi tu suruh masampaja maka kutu asa itu sa islagi sampai japaran dua padodong yang palai komisi tambah sunna enggak jadi yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete ang ukuto paana mo tuduhan mi an narakan na janji to tam suruh melalui babu duha yero pe ko de tulle masumbangi de to na tulle masampajasunai dua sikiri tapegay salawas ni ba istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar sisakbu na salawa iya ko sisakbu istighfar namo si ratu misalawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ako patapulo nilayase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay ya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasanganya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pergi istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalak dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG ni salawat tak supaya malomo yolo ya amat yang makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macoy-coy na palaikon na ni pulo na pegay wi salawat pegay ni salawa agi yang penting masalawa itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko de mo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuli macurita ni salawa makundro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah
aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi aro to de aja. Makanja pagkalulo atau mana kung kagaga na makanja. Ito to makanja ito migay kapamadicin na insyaallah salamat. Ya mo to pasangan. Ya ko mo patulay yaro. De to natulay palapari at ita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede matala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku sikue paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra cede buku na pasu-pasuwe. Otomat dulu mata, lada-lada itan rairo, supaya lega iro si pak paceceran nih. Aja mau tagoso imako, deto, lada-lada nih buku si kue kaci-kacingnya si bawa pasu-pasu, angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dan Ketua MWC Pituriase, dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, salaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidin Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah.
Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe riolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa ito mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani sitongan na iya rogoro tamo pakalisi dendreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat. Nasaba iro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasih dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasaba iya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajai. Ang kasara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patenaganna Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadam itu manuru andre gurutta. Ito, jimega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita, magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ay makada salama nabita mitong kajamina salama. Kabisa tangkali nga makoro to.
Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoropa. Tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrite langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya mako kwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrite. Kinre melo pahangi korangnya na rekodena pulo ko to pandrite. Apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kamu kira. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacarama kak. Dia ubaradi itu maka menuru ya. Maka tuh menuru Andre Guruta Imam Syafi'i. Menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Amodale. Nah sebab agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 nih. Jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makukwae mega rupan na tau. Napay dua ngaso talungas so guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa. Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roy di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro ang kamana sinin na dalele na iya ro ina jamay tomatot tagyulo na jamay sopan rite kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau bandita jadi kung kagagamatu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang kahadisa na ya upake ki kahadisa iko mupake pa magkatoji ti kataw mapasala na din kana baca iya merengkalinga mina marajaywa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasati itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makato baywat di na pakai ya ro. Sabaya makukuha ganito mapasala. Sininero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasala. Doa bersama na pasala. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi iro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alina kami dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka dilodong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milodong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola natin hidang ka makana, masam paja sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tay Ibnu Abbas, nasaba isidar kay Bi Andre. Makumatogar rimat tay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masam pajak. Magay na sampajang
si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya tu ampai sampajang ini tu pakai siwet dena di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa iya puasa kina to manontong ko talapisi pak dakwa din na batal puasa tapi asam paja di gari tanontong itan na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampaja manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu yang kamakada ilag gai cuma iya ro idi denawat dia bialayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi to melo gamamichu kuma mangka kagago meki mamichu aja tamichu layolo lau samping magai makanya penjelasan Nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyulong ipu Allah Ta'ala aja mamicu maga aja kutu situ dangate syulong apa tu mamicu layo tu makla tau pacare pa tongkap kuyolo na maka kaleleng ya naro nakal tu mamicu lo bener iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan Nabi jadi ya kong kagak talagay aja temai ya pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana lima cene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sama pura ni taliti tawacel lena makada iya gagay we si kak gigi we setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada dipakai mape pacingisi sikat gigi pakai to mape pacingisi siwa pakai to mape pacingisi fungsinya tapi manfaatnya dia pada iya ro sikat gigi na sabab pakai odol iya ro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang itu ya nandre cara tahu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala pa ang kahande sa uruntu makadekong kaanre na 5 rupa na sigaru aja monre apa ang kanaracho to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi katu hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini ku to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia napahang iya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat
Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na yan na puji malaikat pamasiwi na si pulu malaikat na pato mabaca nilaw doang ng malaikat makom itu tapi mega to sa lapaha nasa rumpun na dupay palatoy pa doang taupusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat to ipadongan na imangi na barasingan ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi termasuk tukong kataumate isunakan ni mapatudu pa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tadde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaun na taumate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi ya to kokwi patareka angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih metah aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali kare mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madar ni malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Bandi wasa tawe di. Seko niro. De na maregage paliwaliwa de padi. Apa yato sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat-tajang ni paliwang icete mana sahad desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabaay pure mak beresal nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makadamagro nabita na tapagililok ko ini aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang ginarek ko mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jama. Iya. Jadi makaran na bitawa kita orang ni makumimati sampayang isa pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakut tudena iya na pura naman rin nakada yolo matu pidela ba niya tu jadi matan rin matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makanya nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marjingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade nabita na khawatirkan ngero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu tsapa ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na nasandala makula batu madari ka lo bange madari yang katau master di mak da 7 tadi nasandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di ka pakama linos ta say dito pa ang kadua olo-kolo iya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino hadesa to yaro
Dua lo kolo, yan ang kamo pa ya duwe, ayaw mo tamasela, meta mo pa to. Aga, numero si di bembe. Yan natade na bembe mabilal ngaso man ito tao. Ang kamo pa bembe ko kampot Ay, alhamdulillah. Dito pa to baja. Iyan ni kotade ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Yan natade na pacawe ka malino, mabilang ngaso man hade sa ito. Magay pa, di may matuna na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Din. Yan atat din na yung bembe si bawa sa pingi. Tacho magre-reking siya ka bembe, nagirete ko mahake kay korone. Dua. Tas yung pula bembe, napawad ingigire ko jaji. Si tau. Choki siya ka anak na. Palima. Na din ang kanigire, magire din na may may ka. Tapi bembe, tatalo mi tatarap pana na maksimal. Kalalo tak dua mi, kalalo tak cidi. Tas sitaw na paigere, mana cacapu, na sosoyaji tau Tanaman may gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga latala, tatta di na may capu. Padami ti di pagalungi tanaman may gare. Siya gase, tadupa ko magalungi. Na hindi mo patuman rin, na wadi capu magijepe na siya, capu wara. Na siya kaya nataman rin, natadi kadua mito dupase, sitaw nga, natatanan na tulan, napakidupase, nasosoki manre kataluto pa manre sa so, mana siya, capu. Mas din na kuyo reking, ipade kay lino niya tumakadapada ko, bepa, niyandre, na capu ya to, na mga 5 karo, bepa tataro, na ganda, natalumpo na capu ni. Magiyare sa na siya, capu, nasabaan ka barak ka, ilalan na. Demi tu na naman away taway ito. Ang katuwaga, kaya na ito nakadato, matataryolo, iya tu raeman resa manurong. Nasangin manurong, ano na panupo ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na ito nakadayang baluman, ang resa mo kundo pa ko ase. Aja mo kade baluman ito, ito malipa warra ba ito, ay, makade guruta. Tat dengi baraka na, taro ko resa, iko papabarre meta tu na pacapu yan iko mali ko warna dia nagan na si tangaw la tu na capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makadaya ko tong mali warna mabi na ta dua ni minggu capu si sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroy pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de pa na may capu dagare ang kabaraka na yun yan na sa baraka ko bicara baraka pa mi katuto nasa aga sa baraka ya kumiki mi sange baraka magampala da ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na yato apa yato ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululok po na inaso na mapayini magya nang kata bawangi pacuk tabulo capa magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ako meki malunra to nanre bali bolata tamawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya kiri manre to den makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika kuyantara itu pasti datay jadi aja tamaseke pak ada itu gak ngaran na tau seke dia tau seke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanja pa ya te kumaseke dega mati tau seke pak dia natari tau sikat di anime nasa taba ni makon itu iya nama seke tau namate dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lamay tau kandi ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makanannya mo tatarsinggung ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajali ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa iya to tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu ina narampi maja
yo po kumabasay na tomate takkajan na tawe tati we matanaga nasa we tau pakanjaan kasi iyan na dia sa tong bahasa na tomato makada iyan na iya tau de na tama suruga imegay gani tau de na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sa haba ang kataw makbulay tomate na kada saba we tau pakanjaan na yo tapo makena mi tatay sa suruga yo si sana kasi tau lalo makari na tau pa dyan. Makari na bita tayo isa na rakay yaro. Kaya nang katau mate na taka dyan na tau ginakadawi tau pa kan dyan na. Tau isa sulugan na ito. O kumuti ito sito kan na bicaran na tau lino ito. Iya ko tomate na degataw tari. Macawa mi kiro mi matan na makay. Dega. Jadi aja tamasek ya. Terutama di ibu-ibu aja termasuk kebu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tau tanro tedo je tau rapang. Namo je kapag kumaya makoto marawilo bawang ulawan na polay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih aku ke gamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita kaya cicin na mi nasaba de na macigaw arone ko ni teliman na ta cicin na berarti tawang kanalakay na yan ito pita ya rante mi de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilbain onroy magigiro gagamon hilalang yan onroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamana, miro ba yun ang kay paso? Poto latu siku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa dia tabaw, nabay ni mundri niya tumala. Maka nakinri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di karematu tanay rewa kita nih kalau dia teman-teman taburai kada pak kira-kira mabay de ki kumate ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujin na masija nalupay te komate masija pada miri parone me jamota malada makara resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi de na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda de salah bagi ya komaleka de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makaliguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedale na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karumay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah Ta'ala isuro rom ko yaro karumay majalan ka karomay rong ko na to sila lo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinulay liman na din na pake agad lakka na minapake geso kang we tak din na buwan na karomay padali karomay na mo sa apil lapoy dito na may tak din maginang ka tak din na makare itaw bandre tayo na ro na bicara di na melo po ang halata pake daleki atanan na de ko de ka usahan jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniaga la mumelo dito po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulang kamupig galuloy matang na macay. Manang kamanamata mako tuli cakarulo. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to gala na tayo pa makareso na po le dali taniya. Majami ko dito makareso. Coba digare. Kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi.
asipi kululat bigaban alasyo kasajari pambatangi. Tapi madari din nagana pula na nangunguso ka motor. Itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa. Tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja. Mate mana mutu tahu nasa iya neway baineta kasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay. Maka dan kamu tu bainay ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tahu. Apalagi ko kasulimon ri. Wija meron no nga pajay wi. De pa ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na. Ya kung kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikirimat. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palagtuki apalagi ko tomate apalagi ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale pa makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate mage na saba iya na mate na kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadalabita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu iha jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de sumbangan na kena tu tahu matu tama de kanonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabaraki de patu tatama de pagajanci na tu iya miko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuata loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarat da no na ko dingi dapara jolok makirong pay de pa pakai doi jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roban tuan bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tu tahu salama dia tu nama megalada jama-jama jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede ko inkallah kata nabi namo cede pako sumbangan mi soso tak dari ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundu-tundui pa ito maposa sunna kamatuti janji suruga ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundu-tundui yang penting angka takapoy yang penting kata takapoy de to tu nak kada jama mana pa apa de atau mulai jama mana pa angka tau maka basa masumba tapi tu suruh masampaja maka kutu saya itu saja selagi sampai japaran dua padodong yang palai komisi tambah sunnah iya enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete yang kutu pa namu tuduhan di anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha iya rope ko de tule masumbangi de to na tule masampaja sunnah dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang katalupulo tau umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa iya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa
iya ko malolo mo piumuro yan namo ako patapulo nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay ya malolo yo po janda na dati ni 40 taw 50 taw nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasangnya iya di malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka pintu rezekinya dibuka dimudahkan usahanya ya pegay istighfar ta nasabat istighfar makbuka lalak dale ya to situ salawae baraka makanya ya ko 50 ni taw layasi umuro ta pegay ni salawata supaya malomo yolo ya amatyan makir jadi pasigilingan ya jadi ya taw malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawa tapi ya taw macocoy na palay ko na ni pulo na pegay wi salawata pegay ni salawa agi yang penting masalawa itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuli macurita ni salawa makunro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko padan na ro bata iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata ro pataw insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede-cede majakalan na ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to de aja makanja pagkalulo atau mana kung kagaga na makanja iya to makanja to megay kapamadece na insyaallah salamat ya mo to pasangan ya ko demo patulay ro deto na tulay palapari atit na tulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede matala si cilina engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok yang kedua sikumu buku sikue paladaki mo gosok ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasuwe Pertama dulu mata, lada-lada itan rairo, supaya lega iro si pak paceceran nih. Aja mau tagoso imako, deto, lada-lada nih buku si kue kaci-kacinya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta, angka biasa sampai ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah Agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dan Ketua MWC Pituriase, dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan.
Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih marajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor salaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah itu nak kada ceramah tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya kana budu pengakuan munrina ya ro pak dongang mana datu iya kana stain pak dongang ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe violona pong Allah Ta'ala yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala alena makataniwi pakamasewi alena makataniwi sohimunri alena misamana ngisini na pamalae enak pato mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makanya jasa tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah ia makokoi megani situngan na iya guru tamo pakali si dendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasabah iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat nasabah iya ro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak ada ya kotorewa lo kokorangnya si bahadesa dena pangewata wede justru kokorangnya si bahadesa sabarina
berbeda pendapat ulama. Bahkan tasdid masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya ko wita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai. Napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya. Makuya. Iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napa disangan nakuasai. Nomor si di ulumul Quran. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga bahasa Arab. Isa pamak bahasa Arab. Mulai kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anak pewadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada tenaga nak jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadam itu menuru andre gurutta. Itu ji mega to pasalai magi na pasalai nasang magi dia na to rewalan sulok ko nabita magi nang ka ulama ya curi na dega ka jaminan ulama ya makada salama nabita itu ka jaminan salama kabisa tangkalinga makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tuh tahu matangna ijaji. Mestina ya rota ijaji waktu nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewalan sulok ko nabita pajaili apa kinre melo malah desa kode na pulo ko to pandrita kinre melo pahangi korangnya na rekode na pulo ko to pandrita apa iya kuidi na pahangi korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kiro. Jadi ia tuh agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi itu maka menuru ya maka nama tuh menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Ghazali menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Amodalle. Nah sabab agama itu ada sanatnya ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa nana ya sekolahku na S1 nih jurusan dakwah tanya jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis angka tafsir Al-Quran jadi dia itu nama gampang iya mau makokwae mega rupan na tau napay 2 ngaso 3 ngaso mak guru tapa mapasalah iya kung kagaga na jama tapa melo lem iya jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia bagian ng loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam jadi iya roi di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini tabaca yaro angka mana sinin na dalele na yaro ina jamai tomatot tajulo na jamai to pandrita kamana hadis anak Quran yana ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak Quran angka penjelasan atau pandrita jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawannya ro makadan ka hadis na ya upake ke ka hadis ay kong upake maka toje itu atau mapasalah na dia kena baca iya mereka linga mina marajaiwa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasati itu kasih imamnya komisi Pak beli
Gitu. Jadi aja na nih Pak beli ya gratis nih, yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar, na makato baywad di na pakayaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jama ito matataruro na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng kajite kukupure malapat awet. Baca dongeng papuima. Iya. Tapahangi iro baca dongeng ro Pak dong sitongan lagi awal na itu baca dongeng lo resap Pak ko. Penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan agar nasa nabita makanya Ibnu Abbas musida kai ka andre makoko meka dilaw dong ako jalo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw dong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng jadi lomi imangi ko lowi bola natin hidang ka makana masampaja sunnah ni nabita don rakang sholat sunnah hajat nilaw doang ang ipangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidar kay wi andre makumatogo rimat tay di ko mabaca dongi langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na nalo masampajang magay na sampajang si salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang si bawa ilalas sampajang si salay iya ko Pak dongang isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu Pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama iya ko sampajang dena tajam ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya na tu ampai sampajang itu pakasiwet din nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya mapuasa kina tumanontong ko talapisi Pak dakwa. Dia na batal puasa tapi asampajang di garita nontong ita na batal. Kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampajang manre tatay batal namu iya ron andre si polot tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makarato to padite batal to ya tu apa napa ko tu manre itu yang kamakada ilagay cuma iya ro idi denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangkagaga meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magay makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyurong ipu Allah Ta'ala aja mamicu maga je ko to situ dangate si ulo na pato mamicu layo to makra tau pacare pa tong kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakar to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagay aja temai ya Pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana macene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu makoko sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sama pura ni taliti tawace lena makada iya gagay we si kak gigi we setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada. Jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama,
pada ipake mape pacingisi. Sikat gigi ipake to mape pacingisi. Siwa ipake to mape pacingisi. Fungsina, tapi manfaatnya edena pada. Iya ro sikat gigi na sabab pake odol. Iya ro odole yang kekandungan na. Menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makira itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tabahannya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuagaga pada mapamaso tapi cidi makasolang. Itu ya nandre cara tahu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangkahan desa uruntuk makadekong kaanre na 5 rupa na sigaru. Aja mo andre. Apa angka na racu to kutilalan na. Na iya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi katu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya to masulit kamanina pa to baca kato to biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia napahang iya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na ya napuji malaika pamasewi na si pulu malaika na pato mabaca nilodong ng malaika makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa dongang tau pusan na ito. Yan na to naman dari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi termasuk tukong kataumate isunakan mapatudupa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake tadde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaw na taumate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi ya to kokwi patareka ang katu aga na de na bau tau mate kecuali mak benih metah aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali karo mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madar ni malango ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de na bau ya to te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Bandi wasa tawedi. Seko niro. De na maregage paliwali wache de padi. Apa yato sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat-tajang ni paliwang icete mana sahad desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay pure mak beresal nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makadamagro nabita na tapagililok ko ini aga nasa nabita. Bikin dewa kita urang inarek ko matana imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jama.
Iya. Ya jemah kerana nabi tawaki taurang ni mako memati sampai yang saya pak. Iya natate si tangan sa pulo na pakimelo jamay. Iya ko lakutu dena. Dena. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Iya kada. Jadi matanre mematu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makanya Nabi tadi kini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasabak mata na marajingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makarajing makade Nabi tanah khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi tanah umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay ribatu na nabita latu capan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato pumacali ni kama lino makoy tau din na sandala makula batu madari ka lo bange madari yang katau master di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di ka pakama linos ta say dito pa ang kadua olo kolo ya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino hadesa to ya ro dua olo kolo ya nang kamo pa ya duwe aja mo ta masela meta mo pa tu aga nomor si di bembe. Ya natade na bembe mabila ngaso man itu tahu. Ang kamu pa bembe ko kampota. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya ni kota de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Ya natade na ye. Pacawe ka malino mabila ngaso man hadis itu. Magay pa de may matona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atak din na yung bembe si bawa sa pingi. Tacho magre-reking siya ka bembe nagirete kumahake kay korone. 2. Tas yung pula bembe na pawa dingigire ko jaji. Si tau. Choki siya ka anak na. 5. Na din ang kanigire. Magire din na may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo ta 2 mi kalalo ta chidi. Tas itaw na paigere, mana cacapu, nasosojaji tahu Tanaman may gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga latala, tapta di na may capu. Padami ti di pagalungi tanang naway gare. Siya gase, tadupa ko magalungi. Na hindi mo patuman rin, nawan di capu magijepe na siya, capu bara. Na siya kaya nataman rin, natadi kadua mitudu pa si taungi. Natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cacapu mesti na kuyureke ngi pak dekelino miya tu makada pada ko bepa niandre na capu ya tu na mali makaru bepa tataro na ganda na talumpu na capu ni magi resa na cacapu na sama ka baraka ilalan demi tu na namanaway taway tu ang katuaga, kaya na tunaka na ito, matatariolo, iya tuwa, eman, resa, manurong. Nasangin manurong, ano na panupo ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya, baraka, mapu itu nana. Yan na tunaka na yung baluman, ang resa, mukudupa ko ase, aja mo kade baluman ito, malipa warra ba ito, ay, makade guruta, tat dengi baraka, na, taro ko resa, iko papabare meta tu na pacapu yan iko mali ko warna dia nagan na si tangaw la tu na capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makadaya ko tong mali warna mabi na ta 2 minggu capu si sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroy pabare we des ya lupe ka dia magana to mapabare na de pa may capu dagare ang kabaraka na yan yan nariasa baraka ko bicara baraka pa mi gato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sange baraka magampala da ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na ya tu
Apa iya tu ko di masanggara din na may makanja. Man nasubale ki baloy baululok po na inaso na mapayini. Magya ng katabawangi pachuk kabulo, capak-capak magya na makalunra. Apa tawe dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito, jadi ako meki malunra to nanre balibolata, tabawatiro na balewe. Pupura ki man nasubale, tantarakan balibolata, malunra to nanre. Pada mati itu tandre, ya kiri mandre itu dia makan jalan, tapi ya konandre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ng malaika kuyantara itu pasti datang. Jadi aja tamaseke pak. Ada itu gaga singaran na tau seke dia. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya teh kumaseke dega. Mati tau seke pak, dia natari tau sikat di anime nasa taba nih makon itu iya nama seke tahu namate dia natari palingan cukup minta macurita nasa lama itu kadi makon itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa ya misalnya makan aja mau tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa ye itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye to tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate kajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iyan na dia satong bahasa na tahu matoy makada iyan na iya tahu dia na tama suruga megay gani tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sahaba ang kataw makbulay tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yun tapo makin nabi tatay sa suruga yun di sana kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajar maka dia nabi tatay sa naraka yaro jadi nang tahu mate na takajan na tahu na kadawe tahu pakanjaan na tahu sa surugan na itu komuti itu situ kan na bicara na tahu lino itu iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita kaya cicin na mi nasaba de na machigaw arone ko ni teliman ta cicin na berarti tawang kanalakay na yan ito pita ya rante de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilba enonroy magigiro gagamon hilalang enonroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito kako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamana, miro ba yun ang kay paso? Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa dia tabaw, nabay ni mundri niya tumala. Maka nakinri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di karematu tanay rewa kita nih kalau dia tepa tagurai kada pak kira-kira mabay de ki kumate ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujin na masija nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamo ta malada makara makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu
Na pa dia tu dali na pura je na toro pangalataala kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses niya tu mandali salah bagi. Ya ko malaika de pakanja kimo yung mga kakanya padali majami ko dito makareso makaliguro ta kali si Denre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedali na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man. Iya. Tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajaga na bisa na sanreo ko karumay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karumay maja nang kakarumay rong ko na tau sila lo na mimana karumalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din na pake agad lakka na minapake geso kan we tak din na buwan na karumay padahal dia karumay na mo sa apil lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang halatala pakidaleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang halatala yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulang kamu pigaluloy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahiyok nasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangungoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bay neta kasulimon riko de na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bay ne kutulong nga pajay biyo ko lagi lino madari si talaran ni tao balay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay wi de pa ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kung kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi muki gama palagtuki apalagi ko tomate apalagi ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale ta pa makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate mage na sa iya na mate na kamo tahu masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadabita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ku suruga na mode talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de sumbangan na kena tu tahu matu tama de kanonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabar lagi de batu tatama de pagajanci na tu iya miko mai kay sampajatan na de tak sumbang tamay tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuata loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na tarat da no na ko dingi dapat jolok
makirong pwede pa upakedo yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantu ang bulanan ta. De itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napabarakai po ang Allah Ta'ala. Yang terakhir, engkau wasiatku. Pasang yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama Dito nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicede. O ingkallah kata Nabi. Namo cede pako sumbangan miya soso tak dari ya tonaro. Idi magalay maposa suna ya nato tatundu-tundui. Pa ito maposa suna ang kamatuti yan cisuruga. Yaro to 5 suna ya tona to tatundu-tundui. Yang penting angka takapoy. Yang penting angka takapoy. Dito to nakada jama mana pa. Apa dega atau mulai jama mana pa angka tau makabasa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu. Asa itu sa islagi sampai japaran dua padodong yang palai komisi tambah sunnah. Enggak jadi. Yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete yang ngukutu. Paana mo tuduhan mi anarakan na janji to tama suruh. Melalui babu duha. Ro pe ko de tulle masumbangi. De to na tulle masampaja sunnah. 2 sikiri tapegay. Salawas ni ba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro nape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sabbu istighfar sisabbu na salawa iya ko sisabbu istighfar namo siratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ako 40 nilayase pasigilingan pegaiwi salawata pakurang istighfar aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dali. Tak buka pintu na dali. Iya. Jadi di kalolo de patumabay de, makunray de panalakay. Pegegay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama jadi iya pasangannya di maloloy pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Pegay istighfar tak nasabat istighfar mabuka lalat dalek. Ya to situ salawae baraka. Makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegay ni salawata supaya malomo yoloy amatyan. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi atau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawa. Tapi atau macocoy na palay ko na ni pulo na. Pegaywi salawat. Pegay ni. Salawa agi yang penting masalawa. Itu ko nabita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Dito na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun masidak ka makatokun istighfar dito na nana patuli macurita ni salawae makundro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede-cede majakalan na angka tau lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ya roto de aja makanja pagkalulo atau mana ingkong kagaga na makanja tau tu makanja atau megay kapamadece na insyaallah salamat mo tu pasangan ko de mo patulay ya ro de to na tulay palapari atit tulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede-cede matala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua si kumu buku si kue paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan cede buku na pasukasewe. Ko majulu mata lada-lada itan yaro supaya lega yaro si pak paceceran aja mo tagoso imako deto iladaladan ibuku si kue kaci-kacinge si bawa pasu-pasu
angka desa narampe rogurutta, angka desa sempa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dan Ketua MWC Pituriase, dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidendel Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi 2. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana natu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang.
siratal ladzina an'amta alaihim Pak Dongeng, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Dongeng. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe riolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni sitongan na iya rogoro tamo pakalisi dendreng almarhum almaghfurlah bahasi dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat. Nasaba iro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasih dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patenagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadam itu manuru andre gurutta itu ji mega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama makada salama nabita mitong kajamina salama kabisa tangkalinga makoro to makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong katau makada makoro pak tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka deubaradi tu maka menuru ya maka tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menurut Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle nasabah agama itu ada sanadnya
Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bangsa nana ya sekolahku na S1 nih. Jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae mega rupa na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imangi, tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamay tomatot taryulo na jamay topan rite kamana hadis anak koro. Yan na ruampay, makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat, angka hadis na korok, angka penjelasan atau bandita. Jadi kung kagagamatu tajaman ng kapasalit, tabuk karapawan niya, rumakalang ka hadis na ya upakiri, kaya hadis ay kung upake. Magkatuji ito yung ataw mapasala na din, kana baca. Merengkalingan minamarajaywa. Jadi tapi tak bawa nih kadang kehe. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywad di na pakayaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jamay tumatataruro na pasalamanang. Iya, termasuk baca dongin na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dong yang baca dong mo kaya ite kukupure malapat awet. Ang baca dong mo papuy mah. Ay. Tapang iro baca dong iro pak dong sitongan lagi awal na itu baca dong iro resap pa ko. Penjelasan na tau pandita nabikta pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta law bolana lattu inabitta ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalinna kangi andre nabitta palinna kangi dihidangkan makanan aga nasa nabitta make Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka dilaw dong ko jelo kang nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw dong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tene hidang ka makana masam paja sunnah ni nabitta don rakam sholat sunnah hajat nilaw doang ni pangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidar kay wi andre. Makumatogo rimat tay di ko baca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka din na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang ini itu pak kasiwet dena di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong. Mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa. Iya mapuasa ki na tumanontong. Ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa. Tapi asam paja di garita nontong. Ita na batal. Kan makiro. Iya.
melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mau sampajang manre tatai batal. Namu iya ronandre si polot tamo kuisi mak goro eko naruntu ililla ko masampajang na iya makana to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu yang kamakada ilat gai. Cuma iya ro idi denawat dia bialayolo. Kowita menurut adab. Jadi ya kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangka kagago meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magai makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ipu Allah Ta'ala. Aja mamicu maga je kutu situ dangate siulon apa to mamicu layolo to makra tau pacare pa tongkap kuyolo na maka kaleleng ya naro nakar to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana. Macene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama pura ni taliti tawace lena makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada. Jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama pada dipakai mape pacingisi. Sikat gigi ipakai to mape pacingisi. Siwa ipakai to mape pacingisi. Fungsinya tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi nasabak pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makira itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapamaso tapi cidi makasolang itu. Ya nandre cara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntu maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa pak mega toje itu tahu den apa ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na ya na puji malaikat pamasewe na 10 malaikat na pato mabaca nilodong malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupet palatu pak dongang tau pusan itu. Yan na to naman dari na imangi mapasiga na to pak tulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa lejelat pa dongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kung katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum ni ipake tadde bau na iya to iya ko dupa masandra bau na supaya kung kabaw na tau mate makalele deni mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya bau na tau mate makiro
Tapi ya tu ko kui patareka angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih metah. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali. Taro mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko tumadar ni malango. Ikar-ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing. Iya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu teko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na ya tu teko mate ko mapacing ya tu sa tinjana. Ah, ya tu gunana. Bandi wasa tahu ini. Seko ni ro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Iya. Apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede. Mana sahat desa asaba. Ang kanang kanabita deto na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay. Pure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget ni makadamagro nabita na tapagili lokui aga na sa nabita. Bikini dewa kita urang ginarek o mata na imarjingi. Najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makaran na bita wakti taurang ni makku memati sampajang isay pa. Iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamai. Iya ko lakutu dena. Ia na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Iya kada. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasabak mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato. Mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabit ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na sandala makula batu madari ka lo bangi madari ang kataw master di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo masih lemak kada macawe di kapa kamalinos ta say dito pa. Ang kadua olo kolo ya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino. Hade satu ya ro. Dua olo kolo ya nang kamo pa ya dua aja mo masela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natak de na bembe mak bilang ngesu manya itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu banyak. Ia di kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak de naiye pacawe kamalino mabilang na sumani hadis itu magai pak de mematona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena ia natak de naiye bembe si bawa sapingi ta coba gare-rekengi siaga bembe nagere te ko mahake ke korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi si tahu coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi na dena memay ka tapi bembe tatalu mi tatarap anak maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi tas si tahu na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman may gare o ko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ang Allah Ta'ala tapta dena may capu
Pada mi ti di pagalung ita na naway gare. Siaga ase tadupa ko magalung. Na idi mo patuman rin na di chapu magi jepe na chapu wara. Na siaga ka na tauman rin na tak dekadua mi tu dupa se si taung natatan an natulan na pakidupa se na sosoki manre kataluto pamanre seso mana chapu. Mesti na kuyureke ngi pak dekelino miya tu makada pada ko bepa niandre na chapu ya tu na mali makaru bepa tataro na ganda na talumpu na chapu ni magi ya resa na chapu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namana wai ta wai tu angka tu aga gaya na tu nakada to mata tariolo iya tu ra eman resa manurung nasangin manurung anu na panumpu ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana yan na tunak kadayang baluk mana ngeresa mo ko dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yan ko mali ko warra de nagan na si tangaw la tu na capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makanya ko tombal di warra mabi kita tak dua nih minggu capu sisiku tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de paname capu dagare angka baraka nih ya nariasa baraka ko to bicara baraka pa mi gato to nasa aga ya sa baraka ya ko meki misang baraka magampalada ya kong kata bawangi sanggara lo bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu apa ya tu koy di masanggara din na may makanja man nasubale ki baloy baululok po na yung inaso na mapayin magya ng kata bawangi pachuk tabulo capa magya na makalunra apa tawe dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ya kumeki malunra to nanre bali bolata tamawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bola ta malunra to tunandre pada mati to tandre ya kidi manre to den makan jalan tapi ya konandre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ng malaika kuyantara itu pasti dekai jadi aja tamaseke pak ada itu gaga singaran na tau seke dia tau seke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanja pa je ya te kumasike dega mati tau seke pak de natari tawe sikat di anime nasa taba ni makon itu iya nama seke tawe namate de natari palinga cukup mitay macurita nasa lamay tau kandi akon itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esangnya ko batuki buru na saya no misalnya makanya mo tarsinggung ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya to tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na rampe tahu ina na rampe maja yo ko mabasay na tomate tak kajanna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iya na dia satong bahasa na tomato makada iya na iya tahu dia na tama suruga megay gani tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat nama to sahaba angkat tau mak boleh tau mate nak kada sabak we tau pakanja na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo si sana kasih tau lalo maka dia nak tau paja yo maka dia nabi tatay sa neraka yo jadi nang ka tau mate na tak janna tau na kada we tau pakanja na tau sa suruga na yo kumoti itu situ kan na bicara na tau lino itu iya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulong apa iya tau tanro tedo je tau rapang namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting
Mega toje tu to nasa nanya mo je melisas cocok ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamai pakai sewajar na sitongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita ya ka cicin na mi nasabak de na macigau arone ko ni teliman oh ka cicin na berarti tawang kanalak kain na ya mi tu pita ya rante de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilbain onroy magi kira gagamon rilalang yang nonri saliwa mana sulara lalang legging monri saliwa tu makokoy itu tapi dito kago kebudi ah dekat we madali anu ilalang mana miro bayan kay paso foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu, ia ko mati. Masa dia tabaw, na bayni monri niya tumal. Maka, na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay dia. Rewa kita nih, kalau dia teman-teman, taburay ka na pa, kira-kira mabayni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri, ta? Yan itu jawaban. Jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujina masije nalupay te komate masija pada miri parone me jamota malada makare si tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda di salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo maka kanya padale majami ko dito makareso makariguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Taala papedale na po ang Allah Taala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tay makareso magi Maria mo tu na najajaga na bisa na sanreo ko karomay apa tau sila lo na jaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karomay majan ang kakaromay rong ko na tau sila lo na mimana karomalo pumelo rong ko na makunren tinuli liman na din na pake agad lakka na minapake geso kang we tak din na buwan na karomay padahal dia karomay na mo asapin lapoy dito na may tak din magi nang kata din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang Allah pakai daleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dita po ang Allah yang penting ang kausahamu aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulang kamu pigaluluy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na itu kapahang ya itanya tu gala na tay pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tay makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahiyok nasajari pambatangi tapi madari din nagana pole na nangungoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bayne ta kasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bayne ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni taw balay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay wi de ba ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kung kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikirimat de nang kanakutanya tu madisi moki gama palagtuki apalay ko tomate apalay ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na idi pasadi ale ta pa makareso makalitsu amaga na dega ta patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate mage na sa iya na mate
Na kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong. Kena tu nak kada bita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mode talo masampaja. Tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu rajin masampaja de ka sumbangan na. Kena tu tahu matu tama de ka nonroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabar laki dia patu tatama dia pegajan Cina tu iya miko mai kai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi siapa sih onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuata loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah ia mimpi dia pakai doi nasabah ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunannya pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarat da no na kawa dingi dapat jolok makirong pay dia pa pakai doi jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantuan bulan anta dia itu nalak ko pangurus yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede. Oh inkallah kata Nabi. Namo cede pako sumbangan mi soso tak bere ya tonaro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundu-tundui. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundu-tundui. Yang penting angka takapoy. Iya, yang penting kata takapoy. Dia tahu tu nak kada jam mana pa, apa dia kata mulai jam mana pa, angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu. Iya, nah saya itu saat lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya, iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandangan insyaallah kalete yang kutu. Pa namu tuduhan di anarakan na janji to tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tule masumbangi de to na tule masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar iya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau mumuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sabbu istighfar sisabbu na salawa iya ko sisabbu istighfar namo siratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ako patapulo nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay ya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasangnya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka pintu rezekinya dibuka dimudahkan usahanya ya pegay istighfar tak nasabat istighfar makbuka lalat dalek ya to situ salawae baraka makanya ya ko 50 ni tau layase umur ta pegay ni salawata supaya malomo yolo ya amatyan makir jadi pasigilingan ya jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat tapi ya tau macocoy na palay ko na ni pulo na
Pegaiwi salawat. Pegai ini. Salawat lagi yang penting mas salawat. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo betul ya ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita ni salawae makundro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede-cede majakalan na angkat tahu lalu gili nasi aja kapan cobi-cobi ya rotu le aja iya makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja iya tahu tu makanja atau mega kapan madece na insyaallah salamat iya mo tu pasangan iya ko demo patuloy ya ro de to natuloy palapari atit tatulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede-cede matala si cilina engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu paladaki mu gosok yang kedua sikumu buku sikue paladaki mu gosok ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasukasewe ko to majulu mata lada-lada itan rai ro supaya lega ya ro si pak paceceran aja mau tagoso imako deto ilada-lada ni buku si kue kaci-kacinya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta angka biasa sempat ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati tatazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinden Rapang Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinden Rapang yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita ketua MWC Pituriawan dan ketua MWC Pituriase dan juga kecamatan Watam Talulipoy dan juga kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih marajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telurah kaya acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi
Beliau adalah kandidat doktor, selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidere Dapak. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan naja iya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah na yaru acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, Iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya roh pak dongang mana dah tu, Iyyaka nasta'in pak dongang, Ihdinas siratal mustaqim pak dongang, Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe violo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani situngan na iya guru tamo pakali si dendreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat. Nasaba iro pendapat korang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadis saya melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara maka menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anapa waddim menjelas kata maka
manuru ya. Ne ko hadesa na Buhari Muslim ni pasigar. Ada pa tanagana Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu manuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita. Magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ay makada salama nabita mitong kajamina salama. Kabisa tangkali nga makoro to. Makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong tahu makada makoro pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrite langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na kodena pulo ko to pandrita. Apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kilo. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacarama kak. Dia ubaradi itu makanya menuru ya. Makanya tuh menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i. Menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Amodalle. Nah sabab agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tau. Napay dua ngaso talungas so mga guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa. Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai tomatot tajulo na jamai sopan rite kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau bandita jadi kong kagak matu tajama nang kapasale tabuk karapawannya rumah kadang hadis na ya upake kega hadis ay kong upake pak makatoje te atau mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajaiwa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makatok baywat di na pakai ya ro. Sabaya makukuha ganito mapasala. Sininero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasala. Doa bersama na pasala. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi ro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alina kami dihidangkan makanan. Agar nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka dilodong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milodong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng.
Jadi lomi imangi ko lowi bola naten hidang kamakana masam paja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat nilau doang ngi pangulut ta Ibnu Abbas nasaba isi dar kaiwi andre mako matogor rimat di ko baca dongi langsung masulik kadi iya langsung masulik kadi na lo masam pajak magay na sampajang si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si salay iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Yana tu ampai sampajang ini tu pakai siwet dena wat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dena batal. Puasa iya puasa kita manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja di gereta nonton kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampaja manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu yang kamakada ilag gai cuma iya ro idi denawat dia belayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi to melo gamamicu kuma mangka kagago meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magay makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyulong ipu Allah Ta'ala aja mamicu maga je kutu situ dangate syulong napa to mamicu layo to makala tau pacare pa tongkap kuyolo na maka kaleleng ya naro nakar to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana. Macen. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sama pura ni taliti tawacel. Lena makala iya gagay we si kak gigi we. Setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada dipakai mape pacing isi sikat gigi pakai to mape pacing isi siwa pakai to mape pacing isi fungsinya tapi manfaatnya dia pada iya ro sikat gigi na sabab pakai odol iya ro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuaga pada mapamaso tapi di makasolang itu yan Andrea cara tayo makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntu makadekong ka Andre na 5 rupa na sigaru aja mo Andre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi katu hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe
tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya to masulit kamanina pa to baca katoto biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia napahang iya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya na puji malaikat pamasewi na si pulu malaikat na pato baca nilodongan malaikat makom itu tapi Megato salah pahang nasa rumpun na dupay palatoy pa daw nga tahu pusa na ito. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko nga na po imangi nasa lejelatoy pa daw nga imangi na barasingang ito. Hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi. Termasuk tukong kataumate isunakan ni mapatudupa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake tatde baum na iya to iya ko dupa masandra baum na supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na saba masarro ibaw dupa na iyabaw na tao mate makiro tapi ya to kokwi patareka ang katu aga na de na baw tao mate kecuali mak benih meta aga iya ko to masatinja ibisaywi palawangan na pangilelewali karo mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar ni malango ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de na bau ya tu te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mati ko mapacing ya tu sa tinjan ya tu gunana bandi wasa tawedi seko ni ro dena maregage paliwali wacede padi apa iya tu sampajang isay masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni paliwang icede mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay pure mak beresal nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na yaro sahabae agak kaget makadamagro nabita na tapagili lokoy di aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginarek o mata na imarjingi najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jamay iya jadi makaran na bitawa kita urang ni makumimati sampajang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena ya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani tapi makada nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabit ipita mapamulay rin bato na nabita lato tsapan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na nasandala makula bato
Madari ka lo bange. We madari ang kataw master di makda 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadesa. Tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di ka pakamalinos ta say dito pa. Ang kedua olo-kolo ia natak dengie mak bilang ngesu mene kamaralino. Hadesa tu ya ro. 2 olo-kolo ia nang kamo pa ya 2 aja mo ta masela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ia natak dena bembe mak bilang ngesu mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Ia mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak den naiye pacawe ka malino mabilang na sumani hadis itu magai pak de mematona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin den ia natak den naiye bembe si bawa sapingi ta coba gare-rekengi siaga bembe nagere te ko mahake ke korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji mi si tahu Joki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi dena memay ka tapi bembe tatalu mi tatarap anak maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi tak sitaw na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman may gare oko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ang Allah Ta'ala tak dia may capu Padamia di pagalungi tanang naway gare. Siaga ase tadupa ko magalungi. Na idi mo patuman rin na di chapu magi jepe na chapu wara. Na siaga ka na tauman rin na tadi kadua mi tudupa se si taungi natatan an natulan na pakidupa se na sosoki manre kataluto pamanre seso mana chapu. Mesti na kuyureke ngi Pak Dekelino miya tumakada pada ko bepa niandre na chapu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na 30 na chapu ni magi resa na chapu na sabaan ka baraka ilalan na demi tu na namanaway taway tu ang katuaga kaya na tu nakada to matatariolo iya tu reman resa manurung nasangin manurung anu na panupo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana yan na tunah kada yung baluk mana ngeresa mo ko dupa ko ase aja mo kada baluk mana to malipa warra ba to ay makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tunah pacapu yan ko mali ko warra de nagan na si tangaw la tunah capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makada iya ko mali warra magi na ta 2 minggu capu si sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroy pabarre we desa ya lupe ka dia magana to mapabarre na de para may chapu dagare ang kabaraka na yun yan nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi gato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sangi baraka magampalada ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya to apa iya to ko di masanggara de na may makanja mana subale ki baloi baululup po na inaso na mapayin magya nang katabawangi pacuk tabulo capak-capak magya na makalundra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malundra makito jadi ya komeki malundra to nanre bali bolata tamawatiro na balere pupura ki man na subale tantarakan bali bolata malundra to nanre pada mati itu tandre ya kiri mandre itu dia makan jalan tapi ya konandre ni teh malundra na sabapuran ini law doang ng malaika kuyantara itu pasti datay jadi aja tamaseke pak ada itu gaga singaran na tau seke dia tau seke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanja pa ya teh kumaseke dega mati tau seke pak dia natari tau sikat di anime nasa taba nih makon itu iya nama seke tahu namate dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lama itaw kadi akon itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makanya mo tatarsinggungan
ambo upa, tahu pakan di na biasa ye. Teka, ito kaya sa ambo upa ko. Kakama. Dito na hindi na masuro. Pajami ko di kaasa ko tapu. Iye, jadi ina napay na tapu nasa, tahu pakan di na biasa ye to. Teka. Iye, jadi to guru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu. Ina narampi maja. Yo po kumabasay na tomate. Takkajan na tawid. Tati we matanaga nasa. We tau pakanjaan kasi iyan na dia sa itong bahasa na tomato makada. Iyan na iya tau din na tama suruga. Imegay ganito tau din na tama suruga. Dahil sa kamakoto, sitongan na iya to kalimat. Kalimat naman to sa haba ang kataw makbuli tomate na kada. Sa haba we tau pakanjaan na yun. Tapos makinabit tayo sa suruga yun. Si sana kasi tau lalo makari na tau pa dyan. Makari na bita tayo sa naraka yun. Kaya nang katau mati na taka dyan na tau ginakadawi tau pa kan dyan na. Tau sa sulugan na ito. O kumuti ito sito kan na bicaran na tau lino ito. Iya ko tomate na degatau teri. Macawa mi kiru mi matan na makai. Jadi aja temasek ya. Terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Deh kan. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas cocok ni de minawat di berlebih-lebih aku ke gamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita ka cicin na mi nasaba de na macigaw arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kanalakay na yan itu pita ya rante me de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilbain onroy magigiro gagamon rilalang yan onroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kako kubudi. Ha? Dikala. We, madali. Ano ilalamanan, miro ba yun ang kay paso? Poto latu siku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa dia tabaw, nabay ni mundri niya tumala. Maka nakinri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di karematu tanay rewa kita nih kalau dia teman-teman tagurai kada pak kira-kira mabay de ki kumate ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujin na masije nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamo ta malada makara resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na padia tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi de na mungkin salah bagi tim sukses me tu manda de salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makariguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedale na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajaga na bisa na sanreo ko karumay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah Ta'ala isuro rom ko yaro karumay majalan ka karomay rong ko na to sila lo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din na pake agad lakka na minapake geso kang we tak din na buwan na karomay padahal karomay na mo sa apil lapoy dito na may tak din maginang ka tak din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang Allah pake daleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, taniaga la mumelo dito po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru.
Matinro ni te tuliang kamupig galuluy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakarudo awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itan niya to tugala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso coba digare kaya ka na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahyo kasajari pambatangi tapi madari din nagana pole na nangungoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway baineta ko sulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay makadang kamu tu bainay ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tao palay ko sulimon ri wija meron no nga pajay de pa ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kung kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutanya tu madisi muki gama palagtuki apalay ko tomate apalay ko yamelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na hindi pas sadi ale pa makareso makalitsu amaga na dega tapatama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na saba iya na mate na kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadabita mambana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de sumbangan na kena tu tahu matu tama de kanonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabar lagi de batu tatama de pagajanci na tu iya miko mai kay sampajatan na de tak sumbang tamay tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuata loko istana ahlul Quran PC Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarat da no na ko dingi dapat jolok makirong pay de pa pakai doi jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantuan bulanan tak de itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tu tahu salama dia tu nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicet ko ingkallah kata nabi namo cede pako sumbangan mi soso tak dari ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundu-tundu pa ito maposa sunna kamatuti janji suruga ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundu-tundu yang penting angka takapoy yang penting kata takapoy de to tu nak kada jama mana pa apa de atau mulai jama mana pa angka tau maka basa masumba tapi tu suruh masampaja maka kutu saya itu sadis lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunna iya enggak jadi yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete ang kutu pa namo tuduhan mi anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha
Iya rope ko de tule masumbangi, de to na tule masampajasunai. Dua sikiri tapi gay, salawas ni ba istighfar. Iya ko malolomo pi umuro nape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta. Pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa ijolo. Iya ko 10 sakbu istighfar sisakbu na salawa. Iya ko sisakbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Iya ko malolomo pi umuro yan na mo ako patapulo ni layase pasigilingan ni. Pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patumakbay ide makunray ide panalakay. Pegay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na. Tuli mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya, jadi iya pasangannya, di malolo pegay istighfar tak, supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, pegay istighfar tak, nah sabat istighfar makbuka lalat dalek, ya to situ salawae baraka, nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur tak pegay ni salawat tak, supaya malomo yolo ya amatian. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi atau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi atau macocoy na palay ko na ni pulo na. Pegay wi salawat. Pegay ni. Salawa agi yang penting masalawa. Itu ko na bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita ni salawae makundro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede-cede majakalan na angka tau lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ya roto de aja iya makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja iya tau tu makanja atau mega kapan madece na insyaallah salamat iya mo tu pasangan iya ko de mo patulay ya ro de to na tulay palapari atita tulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede-cede matala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua si kumu buku si kue paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasukasewe. Ko majulu mata lada-lada itan rai yaro supaya lega yaro si pak paceceran aja mau tagoso imako deto ilada-lada ni buku si kue kaci-kacinya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta angka biasa sampai ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati tatazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sindang Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Sidenrepang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dan Ketua MWC Pituriase, dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire milau terima kasih marajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, salaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah nayaru acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi 2. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya kuyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana datu? Iya kana nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi 2. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa itong mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani situngan na iya guru tamo pakalisi reng almarhum almaghfurlah bahasi 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato
Nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat, aja nata suruh mak guru agama. Cia berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat, korang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo ko korangnya si bahadesa dena pangewata wede, justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya biasa katong kapacara maka da menuru iya makuya iya minawat di tau mak bicara makwatu nareko asera irupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajaini angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anak pewadim menjelas kata maka menuru ya neko hadis Nabi hari muslim ni pasigar ada patenagan na jadi dia nama gampang ia tu ampai di okona hadatul ulama koto macarama tulito mahkadami tu manuru andre gurutta itu jadi mega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko na bitta magi nang ka ulama ya curi na degaga jamina ng ulama ya makada salama na bitta mitong ka jamina salama kabesa tangkalinga makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tuh tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji waktu nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewalan sulok ko nabita pajaiwi apa kinre melo malah desa kode na pulo ko to pandrita kinre melo pahangi korangnya na rekode na pulo ko to pandrita apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kilo. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi itu maka menuru ya maka nama tuh menuru Andre Guruta Imam Syafi'i menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Amodalle nasabah agama itu ada sanatnya ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis angka tafsir Al-Quran jadi dia itu nama gampang iya mau makokwae mega rupan na tau napay 2 ngaso 3 ngaso mak guru tapa mapasalah iya kung kagaga na jama tapa melo lem iya jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia bagian ng loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam jadi iya roi di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini tabaca yaro angka mana sinin na dalele na yaro ina jamai tomatot tajulo na jamai to pandrita kamana hadis anak Quran yana ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak Quran angka penjelasan atau pandrita
Jadi kung kagaga matu tajaman ng kapasali tabuk karapawan niya ro makadang kahat desa na ya upake ki kahat desa ikong upake. Pak makatoji ti kataw mapasala na din kana baca. Iya, merengkalingan mina marajaiwa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasati itu kasih imamnya komisi Pak beli. Gitu. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywad di na pakai ya ro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sini nero na jamay itong matataruro na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng ka jete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuy mah. Ay, tapang hiro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal na itu baca dongeng lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita law bolana lattu inabita ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidak kai ka andre makoko meka dilaw dong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw dong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tene hidang ka makana masam paja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat nilaw dongeng ni pangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidar kay wi andre. Makumatogo rimat tay di ko baca dongeng. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka din na lo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang ni si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang ini itu pakai siwet dena di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong. Mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa. Iya mapuasa ki na tumanontong. Ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa. Tapi asam paja di garita nontong. Ita na batal. Kan makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampajang manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makarato to padite batal to ya tu apa napa ko tu manre itu yang kamakada ilagay cuma iya ro idi denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangkagaga meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magay makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyurong ipu Allah Ta'ala aja mamicu maga aja kutu situ dangate siulo na pato mamicu layolo to makra tau pacare pa tongkap kuyolo na maka kaleleng ya naro nakar to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagay aja temai ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana macene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah
Walaupun nang kasika gigi, kumeloki bersiwa itu lebih baik. Nah sama pura ni taliti tawacel. Lena makada iya gagay we sika gigi we. Setara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Jadi hidapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi na sabab pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang. Itu ya nandre cara tahu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangkahan desa uruntuk maka dekong kaanre na 5 rupa na sigaru. Aja mondre. Apa angka na racu to kutilalan na. Na iya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi katu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya to masulik kamanina pa to baca katoto biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia paham ya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya na puji malaikat pamasewe na 10 malaikat na pato baca nilodong malaikat makom itu tapi Megato salah paham. Nasa rumpun na dupay palatoy pak dongangnya tahu pusan niya to. Yan na to naman dari na imangi mapasiga na to pak tulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat to pak dongan na imangi na barasingan ito. Hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi. Termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kung katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum ni ipake tadde bau na iya to. Iya ko dupa masandra bau na. Supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na sabak masarro ibaw dupa na iyabaw na tao mate makiro tapi yato kokwi patareka ang katu aga na de na baw tao mate kecuali mak benih meta aga iya ko to masatinja ibisaywi palawangan na pangilelewali taro mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar ni malango ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya te ko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya te ko mate ko mapacing itu sa tinjan itu gunana bandi wasa tawedi seko ni ro dia nama regage paliwali wacede padi apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto nama kada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay. Pure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita
mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget maka magro nabitta na tapagili lo kuidi aga nasa nabitta bikin dewa kita urang ginarek o matana imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jama iya jadi makaran na nabitta wakti taurang ni makko memati sampajang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh iya dekado jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani tapi makada nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marajingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato pumacali ni kama lino makoy ito tau din na sandala makula batu madari ka lo bangi madari ang kataw master di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lama kada macawi di ka pakama linos ta say dito pa ang kadua olo kolo iya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino hadesa to yaro dua olo kolo iya nang kamo pa iya duwe aja mo ta masela meta mo pa tu aga nomor si di bembe iya natak de na bembe mak bilang ngesu manya itu tahu ang kamo pa bembe ko kampot ta ay alhamdulillah dito pa tu baja iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak de naiye pacawe ka malino mabilang na sumani hadesa itu magay pa de me matona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena iya natak de naiye bembe si bawa sapingi tacho magare-reking siaga bembe nagere te ko mahake ke korone dua tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji mi si tahu coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi na may maika tapi bembe tatalu mi tatarap anak-anak maksimal kalalo tak dua mi kalalo tak cidi tas si tahu na paigere mana cacapu na soso jaji tahu tanaman may gare o ko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ang Allah Ta'ala tapta di na may capu padamia ti di pagalungi tanang naway gare siaga ase tadupa ko magalungi na idi mo patuman rin na wadi capu magijepe na siya capu wara na siaga ka natauman rin natadi kadua mi tudupa se si taungi natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pamanre seso mana siya capu mesti na kuyureke ngi pak dekelino miya tumakadapada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na 30 na capu ni magi resa na cia capu na sabaan ka baraka ilalan na demi tu na namanaway taway tu ang katuaga gaya na tu nakada to matatariolo iya tu reman resa manurung nasangin manurung anu na panupo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana yan na tunah kadayang baluk mana ngeresa mo ko dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tunah pacapu yan ko mali ko warra de nagan na si tangaw la tunah capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makadaya ko mali warra magi na ta 2 minggu capu si sisipu
Tapi ya ko yaro to resa itaroy pabarre we desa ya lupe ka dia magana to mapabarre na de para may chapu. Dagare ang kabaraka na yun. Yan nariya sa baraka. Ko to mabicara baraka pa mi katuto nasa aga sa baraka ya kumikimi sangi baraka magampalada. Ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu. Apa ya tu ko di masanggara di na may makanja. Mana subale ki baloi baululup po na inaso na mapayini magya nang katabawangi pacuk tabulo capak magya na makalundra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malundra makito jadi ya komeki malundra to nanre bali bolata tamawatiro na balewe pupura ki man na subale tantarakan bali bolata malundra to nanre pada mati itu tandre ya kiri mandre itu dia makan jalan tapi ya konandre ni teh malundra na sabapuran ini law doang ng malaika kuyantara itu pasti datang. Jadi aja tamaseke pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya teh kumaseke dega. Mati tau seke pak dia natari tau sikat di anime nasa taba nih makon itu iya nama seke tahu namate dia natari palingan cukup mitay macurita nasa lama itu kadi makon itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa ya misalnya makan aja mau tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa ye tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iye jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye to tega iye jadi to guru ni buku-buku de na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iyan na dia satong bahasa na tomaton makada iyan na iya tahu dia na tama suruga megay gani tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat nama to sahaba ang kataw makbulay tomate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yun tapo makin nabi tatay sa suruga yun si sana kasi tahu lalo makari na tahu pajan makari na bita tayo isa naraka yaro jadi nang tahu mate na takajan na tahu na kadawe tahu pakanjan na tahu isa sulugan na ito kumuti itu situ kan na bicara na tahu lino itu iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita kaya cicin na mi nasaba de na machigaw arone ko ni teliman ta cicin na berarti tawang kanalakay na yan ito pita yarante mi de na pita na yarante makokoy sa liwan na jilba enonroy magigiro gagamon rilalang enonroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamanan, miro ba yun ang kay paso? Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa dia tabaw, nabay ni mundri niya tumala. Maka nakinri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di karematu tanay rewa kita nih kalau dia teman tepa tagurai kada pak kira-kira mabay de ki kumate ka
palingan makalami terumuiri ta. Yan itu jawaban. Di jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujin na masija nalupay te komate masija. Pada miri parone me jamuta malada makare untuk kalada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ini tu manda di salah bagi. Ya ko malaika de pakanja kimo maka kanya padale majami ko dito makareso makariguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedale na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man. Tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria mo tu na najajaga na bisa na sanre o ko karomay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah Ta'ala isuro rom ko ya karomay majalang ka karomay rom ko na tau sila lo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din na pake agape lakka na minapake geso kang we tak din na buwan na karomay padahal ya karomay na mo asapin lapoy dito na may tak din maginang ka tak din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang halata pake daleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, taniaga lah mumelo dita po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo tak kareso si taru-taru. Matinro ni te tulang kamu pigaluloy matang na macay. Manang ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to tugala na tayo pa makareso na po le dali tania. Majami ko dito makareso. Coba dengar kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahyo nasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangungkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang cici pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway baineta kasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay maka dan kamu tu bainay ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tahu apalagi ko kasulimon ri wija meron no nga pajay de pak ning ngerang lai kiri lo jupan da makulia ya minatali po ko chapu ini na ya kung kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikirimat de nang kanakutanya tu madisi muki gama palagtuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sa baraki iya mitaw ang sumbangan na kumaupa kumate. Mage na saba iya na mate na kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong. Kena tu nak kadalabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu iha. Jadi tapi mereka tu tahu rajin masampaja dengan sumbangan na. Dia tu tahu matu tama dengan nonroi. Itu jadi ini mani. Beki makanja bola atas sumbangi. Beko dia tak sampaja sabar lagi. Dia batu tatama dia pegajan Cina tu. Iya miko mai kai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi siapa sih onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah. Iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja. Loko bantu ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MWC Pituriawa. Nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa
sementara jalan di pembangunannya makoko pura di netimbung ro pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunannya pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarat da no na pawa di dapat jolok makirong pay de pa pakai doi ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantu bulan anta. Dia itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala. Yang terakhir, engkau wasiatku. Pasang pak, yang kay hadir ko juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama Dito nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicede. O ingkallah kata Nabi. Namo cede pako sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa suna ya nato tatundu-tundui. Pa ito maposa suna ang kamatuti yang cisuruga. Hiro to 5 suna ya tona to tatundu-tundui. Yang penting angka takapoy. Yang penting angka takapoy. Dito to nakada jama mana pa. Apa dega atau mulai jama mana pa angka tau makabasa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu. Asa itu sa lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Enggak jadi. Yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete ang kutu. Paano mo tuduhan ni anarakan na janji to tam suruh. Melalui babu duha. Ro pe ko de tulle masumbangi. De to na tulle masampaja sunnah. 2 sikiri tapegay. Salawas ni ba istighfar. Ya ko malolomo piumuro nape 15 tau gang katalupulo tau mumuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sabbu istighfar sisabbu na salawa iya ko sisabbu istighfar namo siratu mi salawa iya ko malolomo piumuro yan namo ako patapulo nilayase pasigilingan pegaiwi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dali tak buka pintu na dali iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegegay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama jadi iya pasangannya di maloloy pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka pintu rezekinya dibuka dimudahkan usahanya pegay istighfar tak nasabat istighfar mabuka lalat dale ya to situ salawae baraka makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegay ni salawata supaya malomo yoloy amat yan makir jadi pasigilingan ya jadi atau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawa tapi atau macocoy na palay ko na ni pulo na pegaywi salawat pegay salawa agi yang penting masalawa itu ko na bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko mo patulay ro Dito na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun masidak ka makatokun istighfar dito na nana patuli macurita ni salawae makundro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede-cede majakalan na angka tau lalo gili nasa ya kapan na cubi-cubi ya roto de aja iya makanja pagkalulo atau mana ingkong kagaga na makanja iya tau tu makanja atau megay kapamadece na insyaallah salamat iya mo tu pasangan iya ko de mo patulay ya ro de to na tulay palapari atit tulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede-cede matala si cilina engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu palada ki mo gosok
Yang kedua sikumu buku sikue paladalada ki mo goso ko mama jene ko. Si bawa ko to maju mata itan-ratan rai cede buku na pasukasewe. Ko maju mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si pak pacejeran itu aja mo tagoso imako deto ilada-lada ni buku sikue kaci-kacinge si bawa pasukasewe angka biasa narampe roguruta angka biasa sempat ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yawan newe angkati pada hadire Milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan dewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor salaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah itu nak kada ceramah tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua
nomor di pengakuan, nomor 2 Pak Dong. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, Iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya ro Pak Dong mana tu, Iyyaka nasta'in Pak Dong, ihdinas siratal mustaqim Pak Dong, siratal ladzina an'amta alaihim Pak Dong, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Dong. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe violo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa ito mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani situngan na iya guru tamo pakalisi dendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2-3 perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama kucai berbeda pendapat. Nasaba iro pendapat korang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasih dia masalah kadang angka 2-3 hadis. Iya, jadi angka tu 2-3 memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis ulumul hadis, fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajai. Ang kasara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anak pawat dim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Buhari Muslim ni pasigar. Ada patenagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadam itu manuru andre gurutta. Ito, jimega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita, magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ay makada salama, nabita mitong kajamina salama, kabesa tangkalinga makoro to. Makadaman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini
Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kamu kira? Jadi ia tuh agama, ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi itu maka menurut ya, maka tuh menurut Andre Guruta Imam Syafi'i, menurut Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menurut Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle. Nasabah agama itu ada sanadnya. Ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nada ya sekolah kuna S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupa na tau. Napay dua ngaso talungas so mga guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa. Tapi denia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai tomatot taryulo na jamai sopan rite kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau bandita jadi kung kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadisa na ya upake ki hadisa ikong upake pak makatoji ti atau mapasala na din kana baca iya merengkalinga mina marajaywa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasati itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makatok baywat di na pakai ya ro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sini nero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi ro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alina kami dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka dilawdong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milawdong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola natin hidang ka makana, masang paja sunnah ni nabita, don rakang sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas, nasaba isidar kayo bi Andre. Makumatogar rimat tayo di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di? Iya, langsung masulik ka di na nalo masang pajak. Magay na sampajang si salame mangipat dongengi nareko isa liwas sampajang ni si bawa ilalas sampajang si salay iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajangin itu pakai silet dena di sigaro.
iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro, iya ko tumapuasa na tumanontong, mangkalinga charama, dia na batal puasa. Iya mapuasa kita tumanontong ko talapisi pak dakwa, dia na batal puasa, tapi asam paja di gare tanontong kita na batal. Kaya makiro, iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ia mo sampajang manre tatay batal na mo iro nanre si polo tamo kuisi makgoro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makarato to padete batal to yan to apa napako to manre itu yang kamakada ilagay cuma iro idi denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangkagaga meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magai makade penjelasan itu to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolongi po taala aja mamicu maga je kutu situ dangate siulon apa to mamicu layolo to makra tau pacare pa tong kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagaga talagay aja temai ya pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana macene iya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama pura ni taliti tawace lena makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaat na dia na pada. Jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacingisi. Sikat gigi pakai to mape pacingisi. Siwai pakai to mape pacingisi. Fungsinya. Tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi na sama pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuagaga pada mapamaso tapi cidi makasolang itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntu makadekong kaanre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa pak mega toje tu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa isitongan na wawangian iya wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na puji malaikat pamase na 10 malaikat na pato mabaca nilodong malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupet palatoy pak dongang tau pusan na ito yan na to naman dari na imangi mapasiga na to patulyang kan itu dato lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelati padongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kung katau mate
Yan ang kataumate, tapalin na ito mateta, kode misalnya puraniano, alaki dupa tapatuoy, nasaba iya ko parfum mi ipake, tadde baum na iya to. Iya ko dupa masandra, baum na. Supaya kung kabaw na tao mate makalele, dini mau itawe nasaba, masaru ibaw dupa na iya baum na tao mate. Makiro. Tapi ya to ko kui patareka, angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali kare mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madar ni malango ikar-ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makatdo alele na yato te kumate kumapaching yato sa tinjan. Yato gunana. Bandi wasa tawe di. Seko niro. De na maregage paliwali wache de padi. Apa iya to sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat tajang ni palli wangi cende mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto na makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabaay ure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makadamagro nabita na tapagili lakwidi aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang inarek o matana imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama. Iya. Jadi makarami na bitawa kita orang ni makumimati sampai yang isa pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tu jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makanya Nabi tadi kini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasabak mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade Nabi na khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin bato na nabita lato tsapa ipita yan na tunis sa manang inabita makada yamato kumachali ni kama lino makoy tau din na nasandala makula bato madari ka lo bange madari ang kataw master di da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo tamasela makalama chawe di ka pakama linos ta sa dito pa ang kadua olo-kolo yan natak dengie mak bilang ngaso manya kamaralino hadesa to yaro dua olo-kolo yan ang kamo pa ya duwe aja mo tamasela meta mo pa tu aga nomor si di bembe. Iya natat na bembe mabila ngaso man itu tahu. Ang kamu pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Iya natat na iye. Pacawe ka malino. Mabila ngaso man hadesa itu. Magay pa de me matona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan natak din na yung bembe si bawa sa pingi. Tacho magre-reking siya ka bembe nagere te kumahaki kay korone. 2. Tas yung pula bembe na pawading igere ko jaji bi. Si tau. Choki siya ga anak na.
Talima na denang kanigere magi de may ka tapi dembe tatalo mi tatarap pana na maksimal kalalo ta dua mi kalalo ta chidi ta sitaw na paigere mana cacapu na sosoyaji tawe tanaman may gare o koni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalatala tatta de may capu padami ti di pagalungi tanang way gare siaga se tadupa ko magalungi na hindi mo patuman rin na di capu magi jepe na capu warra na siya ka na tauman rin na tadi kadua mito dupase si taungi natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre sa so mana capu mas din na kuyureke ngipa de kelino miya tumakadapada ko bepa niyandre na capu ya to na mga 5 karu bepa tataro na ganda na talumpu na capu ni magi resa na cacapu na sabang kabarak ilalan demi tu na namanaway taway ito ang katuaga kaya na to nakada to matatariolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panumpo ang alataala mapunay cahaya baraka mapu itu nana yan na to nakada yung baluman ang resa mo ko dupa ko ase aja mau kade beluk mana to malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro koresa iko papabare meta tu na pacapu yani ko mali ko warna de nagan na si tangaw la tu na capu te coba-coba mi di pagalung biasa ka tetes makada iya ko mali warna mabi kita tak dua ni minggu capu sisiku tapi ya ko yaro to resa itaroi pabare we desa ya lupe kada ya magana to mapabare na de pana may capu dagare ang kabaraka niya ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi gato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang-sange baraka magampalada ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na ya to apa iya to ko di masanggara de na may makanja mana subale ki baloi baululup po na inaso na mapayini magya nang katabangi pacuk tabulo capak-capak magya na makalundra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malundra makito jadi ko meki malundra to nanre balibolata tabawatiro na balewe pupura ki man na subale tantarakan balibolata malundra to nanre pada mati itu tanre ya kiri manre itu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malundra na sabab puran ini law doang ng malaika kuyantara itu pasti datang jadi aja tamaseke pak ada itu gak kasi ngaran na tauseke nila tauseke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanja pa ya teh kumaseke dega mati tauseke pak dia natari tawe sikat di anime nasa kaba nih makon itu iya nama seke tawe nama te dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lama itaw kadi makon itu mati ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabace esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makanannya mo tarsinggungan ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya to tega jadi to buru ni buku-buku dia na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate tak kajan na tawe tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi iyan na dia sa tong bahasa na tomaton makada iyan na iya tahu de na tama suruga imegay ganito tahu de na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sahaba ang kataw makbulay tomate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yun tapos makin namin tatay sa suruga yun sisa na kasi tahu lalo makari na tahu pajan makari na bita tayo isa na raka yaro jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kadawe tahu pakan jan na tahu isa surugan na ito
O kumuti itu situ kan na bicara na taulino itu iya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega. Jadi aja temasek ya. Terutama di ibu-ibu aja temasek bu. Dega. Ulawang ipasipulong apa iya tau tanro tedo je tau rapang. Namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting mega to je to nasa naya mo je malisas cocok ni de minawat di berlebih-lebih aku ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakul recik di ulawan na pita ka cicin na ni nasa de na machigaw arone ko ni teliman o kacicin na berarti tawang kanalakay na yan itu pita ya rante me de na pita na rante makokoy sa liwan na jilbain onroy. Magigiro gagamon rila lang yan onroy sa liwang manang. Sulara lalang, legging, onroy sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito gago kumudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamanang, miro ba yan ang kay paso? Poto latu siku jamo tanulada. Pak DJ tu ia ko mati. Masa dia tabawa na baini ngondri niya tumal. Maka na kenri me lolo de nak baini lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di karematu tanay bi. Rewa kita nih kalau dia tepat. Taburay kada pa kira-kira mabaini ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri ta. Yan itu jawaban. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija nalupay te komate masija. Padamiri pa arone me jamuta malada makada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na panya tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses niya tu manda di salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makaligon ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala pakke dale na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karumay apa tahu sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karumay maja nang kakarumay rong ko na tahu sila lo na mimana karumalo pumelo rong ko na makunre tinulay liman na din na pake agad lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karumay padahal dia karumay na mo asa apil lapoy dito na may takden na maginang ka takden na makare itaw bandre tayo naroon na bicara de na melo po ang halata pakke daleki atanan na de ko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulen kamopi galuluy matang na macay limanang ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya kita niya to gala na te pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na te makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahiyok nasajari pambatangi tapi madali din nagana pole na nangungoso ka motor itu de makada majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi makada aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bay neta pasulimon riko de na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bay ne kutulo nga pajay biok ko lagi lino madari si talaran ni tao palay ko pasulimon ri wija meron no nga pajay
De pak ni ngerang lai kiri lo jupan da makulia ya mina tali poko capu ini na. Ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu disi muki gama palagtuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain. Jadi hindi na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masige sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na saba iya na mate na kamotaw masampaja de na paja to lima lolong. Kaya to nakadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janci ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tuh ya. Jadi tapi mereka tuh tahu rajin masampaja dengan sumbangan na. Kira tuh tahu matu tama dengan onroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabar ki de patu tatama de pagajanci na tu iya mi ko mai kai sampajatan na de tasumba tamai tapi sapa sigi onro. Jadi dua mema patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantu atta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tama setiap bulan ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi Pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange Pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolo na tarak da no na pawading i dapara jolo makirong pede pa upakedo yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantu bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan manang jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah taala. Yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megalat da jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede ko inkallah kata nabi namo cede ako sumbangan miya soso tak dere ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundu-tundui pa ito maposa sunna ang kamatuti janci suruga yaro tu lima sampaja sunna ya tona tu tatundu-tundu yang penting ang katakapoy yang penting ang katakapoy dito tu nah kada jama mana pa apa de ka taw mulai jama mana pa ang kataw makabasa masumba tapi tu suruh masampaja maka kutu asa itu sa lagi sampaja peralui padodong yang palai komisi tambah sunna enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete ang kutu pa namo tuduhan mi anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha yero pe ko de tulle masumbangi de to na tulle masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa iya ko si sakbu istighfar namo si ratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ko patapulo nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalau lo de patumakbay de makunray de panalakay pegay-gay biya malolo yo ko janday na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa jadi tapi ba kakama jadi iya upasangan ya di malolo pegay istighfar ta
supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pergi istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuk kalala dalek. Ya tuh situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur tapi gege ni salawat tak supaya malumu yolo ya amat yang makir. Jadi pasti gilingan ya. Jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulo na. Pegay wi salawat. Pegay salawa agi yang penting masalawa. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patuloy ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuloy macurita ni salawa makunro to cidi bawang. Atita na to dita palakpan. Aja na mega bata-bata ko pada narupata. Iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah. Aja na to di maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ya roto. De aja. Makanja pagkalulo atau mana yung kong kagaga na makanja. Tahu tu makanja atau mega kapama dece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patuloy ya ro. De to na tuloy palapari atita tulimemi masusah. Papacecer. Kami to pacecer. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko ya ro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku sikue para daladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra cede buku na pasipasebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra iro supaya lega iro si papa ceceran ni. Aja mo tagoso imah ko. Deto ilada-lada ni buku sikue kaci-kacinge si bawa pasipasebe. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sampai ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silindan Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silindan Rapang yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawanewe angkati pada hadire Nilau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim
si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan dewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca Yasin ki dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor, selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan naje ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah na yaru acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi 2. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, Iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya ro pak dongang mana natu, Iyyaka nasta'in pak dongang, Ihdinas siratal mustaqim pak dongang, Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi 2. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah iya makokoy megani situngan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matoh nasabah iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy mga guru agama ucia berbeda pendapat. Nasabah iro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadesa. Jadi ya metoko de ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasabah iya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tau mak bicara makwal tu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran
Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga bahasa Arab. Isa pamak bahasa Arab. Mulai kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu mantik naisa topah. Kemudian hadis. Ulumul hadis. Fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. An-naratu nasabu hadis na Nabi tanapal anak pawadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patanagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadami tu manuru andre gurutta. Ito. Mega to pasalay. Magi na pasalay nasang. Magi din na to rewalan sulok ko na bita. Magi ng kaulama ya curi. Nadegaga jamina ng ulama ya makada salama. Nabita mitong kajamina salama. Kabesa tangkali nga makoro to. Makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaili. Apa kinremelo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na kodena pulo ko to pandrita. Apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacara maka deubaradi itu maka menuru ya maka nama tuh menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i. Menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imangi, tak baca-baca ya robo apa namuti elengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai tomatot tajulo na jamai to pandrita kamana hadis anak Quran. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak Quran. Angka penjelasan atau pandrita jadi kong kagak matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake ke hadis ay kong upake pak makatoje te atau mapasala na din kana baca iya mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar na makatok baywad di na pakai yaro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay to matataruro na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Baca dongeng papuima. Iya. Tapahangi iro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awalnya itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabi tapamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut Ibnu Abbas
nolli inabitta lo bolana lattu inabitta ko bolana Panglutay Ibnu Abbas ipalinna kangi andre nabitta palinna kangi dihidangkan makanan aga nasa nabitta makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka dilodong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milodong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masam paja sunna ni nabitta don rakang sholat sunnah hajat nilaw doang ng Panglutay Ibnu Abbas nasaba isidar kay bi andre. Makumatogar rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka din na lo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipat dongengi nareko isa liwas sampajang ni si bawa ilalas sampajang si Salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajangin itu pakai silet denawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong. Mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa. Iya mapuasa ki na tumanontong. Ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa. Tapi asam paja ni garita nontong. Ita na batal. Kaya makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampajang manre tatay batal na mo yero nanre si polo tamo kuisi makgoro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makarato to padite batal to ya to apa napako to manre itu yang kamakada ilagay cuma yero idi denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangkagaga meki mamicu aja tamicu layolo lo samping magay makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ni Allah Ta'ala aja mamicu maga aja kutu situ dangate siulon apa to mamicu layolo to makra tau pacare pa tong kakuyolo na namaka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo bendre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagay aja temai ya pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana macene iya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu makoko sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama pura ni taliti tawacen lena makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsin na mi pada tapi manfaat na de na pada. Jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi na sabak pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang itu
Iya nandrea cara teu make kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangkahan desa uruntu maka dekong ka Andre na 5 rupa na sigaru. Aja mo Andre. Apa angka na racu to kutilalan na. Na iya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi kan katu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masempajang ini ku to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia napahang ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian iya wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya napuji malaikat pamasewi na 10 malaikat na pato baca nilodongan malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupet palatoy pak dongang tahu pusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to pak tulyang kan itu dato lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelat ti pak dongan na imangi na barasingang ito. Hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi. Iya. Termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kung katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kole misalnya puranian alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tadde bau na iya to. Iya ko dupa masandra bau na. Supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na sabak masaru ibaw dupa na iyabaw na tao mate makiro tapi ya to ko kui patareka ang katu aga na de na baw tao mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali kare mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar ni malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya tu te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mati ko mapacing itu sa tinjan itu gunana bandi wasa tahu di seko ni dia nama regage pali-wali wace de padi apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto nama kada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wani na sampaja si basahabay. Pure mak beresalan nabita sore mangolok kuy sahabak na gili nabita mitay rupan na sahabak na. Yaro sahabay agak kaget di makadamagro nabita na tapagili lokoy di aga na sa nabita. Bikin dewa kita urang inarek o mata na imarjingi. Najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitawa kita orang ni makku memati sampajang isay pak iya natate si tangana 10 na pakimelo jamai iya ko lakutu dena Ia na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada na bita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus say matu nasabak mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji
maka dia nabi tanah khawatir kang yaro pak ni sameto nabi tanah umana pak latu melo kama lino angka hades sa puro baca maka da pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin bato na nabita latu tsapa ipita yan na tunis sa manang inabita makalaya mato pumachawi ni kama lino makoy ito tau din na nasandala makula bato madari ka lo bangi we madari ang kataw master di makda 7 tadi nasandala takoy mo ba ni hadesay tapi aja mo tamasih lemak kalama cawe di kapa kama linos tasay dito pa ang kedua olo-kolo ya natak dengie mak bilang ngeso menya kamaralino hades satu ya ro dua olo-kolo ya nang kamo pa ya dua aja mo tamasela meta mo pa tu aga nomor si di bembe ya natak den na bembe mak bilang ngeso menya itu tahu ang kamo pa bembe ko kampot ta ay alhamdulillah dito pa tu banyak iya mi kotak den di bembe yang kedua sapi si bawa unta ya natak den naiye pacawe ka malino mabilang naso mani hadis itu magay pa de mematona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin den ya natak den naiye bembe si bawa sapingi ta coba gare-reking siya ga bembe nagere te ko mahake ke korone dua tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji mi si tahu Coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magire de may ka tapi bembe tatalumi tatarap na maksimal kalalo tak dua mi kalalo tak cidi ta sitaw na paigere mana cacapu na sosoyaji tawe tanang may gare o koni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po nga latala tatta de may capu padami ti di pagalungi tanang naway gare siaga ase tadupa ko magalungi na idi mo patuman rin na di capu magi jepe na capu wara na siaga ka natauman rin na tabi kadua mito dupase si taungi natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana capu mesti na kuireke ngipa de kelino miya tumakadapada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na 30 na capu ni magi resa na capu na sabang kabarak ka ilalan na demi tu na namanaway taway ya tu ang katuaga kaya na tu nakada to matataryolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panumpo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka mapu itu nana ina to nakadayang baluk mana ngeresa mo ko dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta to na pacapu yami ko mali ko warra de nagan na si tangaw la to na capu te coba-coba mi di pagalung besa ka tetes makadaya ko to mali warra mabi na ta 2 minggu capu si sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroy pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de para may capu dagare ang kabaraka niya yan nariya sa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumikimi sangi baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na ya to apa ya to ko di masanggara de na may makanja mana subale ki balibau lulup po na yung inaso na mapayini magyan ang katabangi pacuk tabulo capak-capak magyan na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ya kumeki malunra to nanre balibolata tabawatiro na balewe pupura ki man na subale tantarakan balibolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya kiri manre itu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabab puran ini law doang ng malaika kuyantara itu pasti datang jadi aja tamaseke pak ada itu gak ngaran na tauseke dia tauseke lagi ceceh
Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumasike dega. Mati tau seke pak de natari tau sikat di anime nasa kaba ni makon itu. Iya nama seke tau namate de natari. Palinga cukup mitay macurita nasa lama tau kadi. Ako itu mati ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yanu misalnya makanannya mo tersinggung ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakamba de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na rampi tahu ina na rampi maja yo po kumabasay na tomate tak kajanna tahu tati mata naga nasa tahu pakanjaan kasi iyan na dia sa tong bahasa na tomato maka dah iyan na iya tahu dia na tama suruga imegay ganito tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat nama to sahaba angkat tau mak boleh tau mate nak kada sabak tahu pakanjaan na yun tapos makin nabi tatay sa suruga yun sisa na kasi tau lalo maka din na tau pajan yun maka din nabi tatay sa naraka yun jadi nang ka tau mate na takajan na tau na kada tahu pakanjaan na tau sa suruga na yun kumuti itu situ kan na bicara na tau lino itu iya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja temasek ya terutama di ibu-ibu aja temasek bu dega ulawang ipasipulung apa ya tau tanro tedo je tau rapang namo je kapag kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakul recik di ulawan na pita kaya cicin na ni nasa de na machigaw arone ko ni teliman na kacicin na berarti tawang kanalakay na yan itu pita ya rante de na pita nayarante makokoy sa liwan na jilbain onroy. Magigiro gagamon rila lang yan onroy sa liwan manang. Sulara lalang, legging, onroy sa liwan to'y makokoy. Ito, tapi dito gago kumudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalaman miro ba yan ang kay paso? Foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu ia ko mati masa dia tabawa na baini ngondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak baini lakay ta ko mati cerita mati gitu rewa di kare matu tanay rewa kita nih kung dito matapa taburay ka na pa kira-kira mabaini ki ko mati ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujin na masija nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamuta malada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamalay isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses niya tu manda di salah bagi ya kumalay ka de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makaligon ta kalisidendre na lemma ipo ang alatala papedale na po ang alatala o ko akareso na di man tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karumay apa tahu sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko ya karumay maja nang kakarumay rong ko na tahu sila lo na mimana karumalo pumelo rong ko na makunre tinulay liman na din na pake agad
lakka na minapake gesokan we tak din tak din na buwan ka rumah padahal dia ka rumah na mo asa apil lapoy dito na may tak din maginan ka tak din na maka de itaw bandre tayo na bicara de na melo po ang halata pakke daleki atanan na de ko de usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, taniagala mo melodi po ang alatala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni teto yang kamupig galuloy matang na macay. Limanang ka manamata mga koto li cakarulo. Awi, tulimal lagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Kita niya to gala na tayo pa makareso na po le dali taniya. Majani ko dito makareso. Coba dengar, kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na lahyo. Nasajari pambatangi. Tapi madari din nagana pula na nangungoso ka motor. Itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya ne wai baine ta pasulimon rikode na makanya ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai bi ko lagi lino madari si telaran ni tahu balai ko pasulimon ri wija-wija meron ngak pajai wi de pak ni ngerang lai kiri lo jupan da makuli ya mina talipo ko capu ini na ya kong kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama pala tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na saba iya na mate na kamo taw masampaja de na paja to lima lolong kina to nakadabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama makoto ya jadi tapi mereka tuh tahu raji masampaja dengan sumbangan na kira tuh tahu matu tama dengan onroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia dah sampaja sabaraki de patu tatama de pagajanci na tu iya mi ko mai kay sampajatan na de tasumba tamay tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantu atta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tama setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunan yang makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosih Pak Yakode na bosi dia na merak da iro timbunangi Pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolo na tarak da no na pawading idapara jolo makirong pwede pa upakedo yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantu bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan manang jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tuh tahu salama dito nama megalat da jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede o inkallah kata Nabi namo cede ako sumbangan miya soso tak dere ya tonaro idi magalan maposa sunna ya nato tatundru-tundruy
pa ito maposasuna ang kamatuti yan chisuruga yero to lima sampajasuna ya to na to tatunro yang penting ang katakapoy yang penting ang katakapoy dito to na kada jamamanap pa apa de ka taw mulai jamamanap pa ang kataw makabasa masumba tapi to suro masampaja maka kutu asa itu sa islagi sampajak peralui padodong yang palai komisi tambah sunnah enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete ang kutu paana mo tuduhan di anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha yero pe ko de tulle masumbangi de to na tulle masampajasunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa iya ko si sakbu istighfar namo si ratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ako patapulo ni layase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasanganya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegay istighfar ta. Nasabat istighfar mabuka lala dale. Ya to situ salawae baraka. Makanya ya ko 50 ni taw layasi umuro ta pegay ni salawata supaya malomo yolo ya amatian. Makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya taw malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay ko na ni pulo na pegay wi salawat pegay salawa agi yang penting masalawa itu ko nabita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampajasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na na patuli macurita ni salawa makunro to chidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah aja na to di maraja bata-bata cede majakalan na ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ya roto de aja makanja pagkalulo ataw mana yung kong kagaga na makanja iya tahu tu makanja atau megay kapamadece na insyaallah salamat iya mo tu pasangan iya ko demo patulay yaro de to na tulay palapari atita tulimemi masusah papacecer kami to pacecer cede macala si cilina engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kacimu palada ki mo gosok yang kedua sikumu buku sikue para dalada ki mugoso ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasipasebe ko to majulu mata lada itan ra iro supaya lega iro si papa ceceran aja mo tagoso imah ko deto lada ni buku sikue kaci-kacinge si bawa pasipasebe angka biasa narampe roguruta angka biasa sampa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah
alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire nilau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini pada hadirin, jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Maponcok lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi 2. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya kuya kana budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana natu? Iya kana stain pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi 2. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir
Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni sitongan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahas si 2-3 perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy mga guru agama cia berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak kadaya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2-3 hadis iya jadi angka 2-3 memang hadis. Jadi ya metoko de ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara makada menurut iya makuya iya minawat di tau mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patanagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadami itu manuru andre gurutta itu ya jimega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalan sulok ko nabita magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ya makada salama nabita mitong kajamina salama kabesa tangkalinga makoro to makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong katau makada makoro pak tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo ro malo ko to pandrita langsung ni melolo ko nabita. Yakin ni makada ya tuh tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaili. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menurut Andre Guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalle, nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tau napay 2 ngaso 3 ngaso mga guru tapa mapasalah iya kung kagaga na jama tapa melo lem iya jadi usaha kami ang ka robo ubawa
Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya ro di imangi, baca-baca iya robo apa namuti elengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca iya ro ang kamana sinin na dalele na iya ro ina jamay tomatot tagiro na jamay to pandrite kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau pandrite jadi kung kagaga matu tajaman ang kapasali tabuk karapawan niya ro makalang hadis na ya upakili kiga hadis ay umupake. Pak makatoji itu atau mapasala na din kena baca. Iya, mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar na makatok baywad di napakayaro. Sabaya makukuha ganito mapasala. Sininero na jamay tumatataro na pasalamanam. Iya, termasuk baca dongeng na pasala. Doa bersama na pasala. Baca dongeng, mabaca dongeng kaya ito kukupura malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tapahangi iro baca dongeng iro, Pak dong sitongan lagi awal na ito baca dongeng lo resap pa ako. Penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alena kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka dilaudong ko jalo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaudong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masampaja sunna ni nabita don rakang sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidar kayo bi Andre. Makumatogar rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si Salay. Iya kau pak dongang isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama iya kau sampajang denat tajam ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajangin itu pakai silet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya mapuasa kita tumanontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asampajang di garita nontong kita na batal. Kan makiro, iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ya mo sampajang manre tatay batal. Namu iya ronandre si polo tamo kuisi makgoro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padite batal to ya to. Apa napa ko to manre? Itu jadi yang kamakada ilag gai. Cuma iya ro idi. Denawat dia bialayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma mangkagaga meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magai makade penjelasan itu to pandita
nasaba iya tu tau masampajangi pada kusyulong po Allah Ta'ala. Aja mamicu maka aja kutu situ dangat siulon apa to mamicu layo to makra tau pacare pa tong kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo bendre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Ya Pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana. Lima cene ya tu ampai sitongan na isuro ki bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kwa sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama pura ni taliti tawacen lena makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaat na dena pada. Jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacingisi. Sikat gigi pakai to mape pacingisi. Siwai pakai to mape pacingisi. Fungsinya. Tapi manfaatnya edena pada. Iro sikat gigi na sabak pakai odol. Iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntu maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masampajang ini ko to baca to ya to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu den apa ya tu dupa-dupa sitongan na wawangian iya wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na puji malaikat pamase na 10 malaikat na pato mabaca nilodong malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupet palatoy pak dongang tau pusan na ito yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejelati pa doon na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi mi termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kung katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tadde bau na iya to iya ko dupa masandra bau na supaya kung kabaw na tau mate makalele deni mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya bau na tau mate makiro tapi ya to ko kuipat tareka ang katu aga na de na bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali kare mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar ni malango ikar-ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de na bau ya to te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te kumate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Bandi wasa tawedi. Seko niro.
Dia nama regage pali-wali wacede padi. Apa ia tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede. Mana sahat desa asaba. Ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay. Pure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na yaro sahabat agak kaget ni makadamagro nabita na tapagili lokui di aga na sa nabita bikin dewa kita urang inarek o mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitawa kita urang ni makku memati sampajang isay pak iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamai iya ko lakutu dena Ia na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus say matu nasabak mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kan yero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin bato na nabita lato tsapa ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na nasandala makula bato madari ka lo bangi madari ang kataw mastor di makda 7 tadi nasandala takoy mo ba ni hadesay tapi aja mo masih lemah kalau macam di kapa kama linos tasay dito pa. Ang kadua olo-kolo ya natak dengie mak bilang ngeso menya kamaralino. Hade satu ya ro. Dua olo-kolo ya nang kamo pa ya dua aja mo masela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natak de na bembe mak bilang ngeso menya itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampota. Ay, alhamdulillah. Dia tahu tu banyak. Ia mikotak dia ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Ia natak dia nanya. Pacawe ka malino. Mabilang naso mani. Hadis itu. Magai pak. Hal atan na tu ukulin. Dena. Ia natak dia nanya bembe si bawa sapingi. Tak coba gare-rekeng. Siaga bembe nagere te ko mahake ke korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji ni. Si tahu. Coki siaga anak-anak. Palima. Na denang kanigere. Magi na denang memay ka. Tapi bembe. Tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi. Kalalo tak cidi. Tas si tahu na paigere. Mana cacapu. Na soso jaji tahu Tanaman mo igare. O kuni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga latala tatta dia may capu. Pada miya ti di pagalungi tanang naway gare. Siaga ase tadupa ko magalungi. Na idi mo patuman rin na di capu magi jepe na capu wara. Na siaga ka natauman rin na tadi kadua mi tudupa se si taungi natatanan natulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pamanre seso. Mana capu? Mesti na kuireke ni Pak Dekelino miya tu makadapada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bepa tataro na ganda na 30 na capu ni magi resa na capu na sabaan ka barak ka ilalan na demi tu na namanaway taway ya tu
Ang katuaga, gaya na ito nakada ito, matatariolo, iya tuwara, resa, manurong. Nasangin manurong, ano na panumpo ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, makuito nana. Yan na ito nakada yung baluman, ang resa, kung dupa ko ase, aja mo kada baluman ito, malipa warra ba ito, ay, makada guruta, tat dengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yan iko mali ko warra, di nagan na si tangaulat to na capu. Te coba-coba mi di pagalung besa ka tates. Makadaya ko tong mali warra, maagi na tadua ni linggo, capu si sisipu. Tapi ako yaro to resa itaroy pabari we, des ya lupe ka dia magana to mapabari na de para may capu. Dagare ang kabaraka niya. Yan na riya sa baraka. Kung bicara baraka, kami katututo nasa agaya sa baraka, ya kumikimi sangi baraka magampalada, ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na itu, apa iya tu koy di masanggara di nami makanja, mana subale ki baloy baululup po na yung inaso na mapayini, magya ng katabawangi pacuk tabulo, capak magya na makalunra, apa tawe makdereng, ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito, jadi ako meki malunra to nanre bali bolata, tabawatiro na balewe. Pupura ki man nasubale, tantarakan yung bali bolata, malunra to nanre, pada mati to tanre, ya kini manre to din makanjalan, tapi ya ko nanre ni te malunra na sabab pura ni nilaw doang ang malaika kuyantara itu pasti datay. Jadi aja tamaseke pa. Ada itu gak ngaran na tauseke ni gak. Tauseke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumaseke dega. Mati tauseke pa de natari tawe. Sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya nama seke tawe namate dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lama itaw kadi ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makanya mo tatarsinggo nga ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya to tega jadi to buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate tak kajan na tawe tati we matanaga nasa we tau pakanjaan kasi iyan na dia sa tong bahasa na tomaton makada iyan na iya tau de na tama suruga imegay ganito tau de na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sa haba ang kataw makbule tau mate na kada saba we tau pakanjaan na iyo tapo makin nabi tatay sa suruga yero si sana kasi tahu lalo maka din na tahu pa dyan maka din na bitatay sa naraka yaro ya jangan ka tahu mati na takadyan na tahu na kadaway tahu pa kan dyan na tahu isa sulugan na ito o kumuti ito sito kan na bicara na tahu lino ito iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega iya aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlagi-lagi ako pegamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakul reci di ulawan na pita kaya cicin na ni nasaba de na machigaw arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang ka nalakay na yan ito pita ya rante de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilbain onroy magigiro gagamon hilalang yan onroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kago kubudi.
Deka we madali ano ilalamana miro bayan kay paso foto latu siku jamo tanulada padeje tu iya ko mati masa dia tabaw na bayni mondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati cerita mati gitu rewa di karematu tanay rewa kita nih kalau dia teman-teman tagurai kada pak kira-kira mabay de ki komate ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tatta mako namo maga papujina masije nalupay te komate masija pada miri Pak Rone jamuta malada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na dia tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda di salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo maka kanja padale majami ko dia to makareso makare guru ta kalisidendre na lemma ipo ngala taala pakke dale na po ngala taala o ko akareso na di iya tapi taniaga la na tema kareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karomay apa tahu sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga nasa pangalatal isuro rong ko ya karomay maja nang kakaromay rong ko na tahu sila lo na mimana karomalo pumelo rong ko na makunren tinulay liman na din na pake agape lakka namin na pake gesokan we tak din na buwan na karomay padahal dia karomay na mo asapin lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw bandre tayo naroon na bicara di na melo po ang halata pakke daleki atanan na deko dega usahan ya gisuri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang halata yang penting ang kausahamu aja mo takareso si taru-taru matinro ni teto yang kamu pigaluluy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to kala na tayo pa makareso na po le dali taniya majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululat bigaban na lahyo nasajari pambatangi tapi madali din nagana pula na nangukoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bayne ta kasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bayne ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni taw balay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay de pa ning ngerang lay kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kong kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi moki gama palay tuki apalay ko tomate apalay ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na idi pasadi ale dapat makareso makalicu amaga na degata patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sa iya na mate na kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong kena tu nak kadabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ko suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de ka sumbangan na kena tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia sampaja sabaraki
De patu tatama de pagajanci na tu iya mi ko may kay sampajatan na de tasumba tamay tapi sapa sigion ro. Jadi dua mema patu makanya kimi solawat zakah. Iya kesempatannya wonro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tama setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba itajang ijolok bosih Pak Yakode na bosi dia na merak da iro timbunangnya Pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolo na tarak da no na pawading idapara jolo makirong payde pa upakedo yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantuan bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang ciji bangunan manang jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang kehadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede o ingkallah kata Nabi namo cede ako sumbangan miya soso tak beri ya tonaro idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru Pak itu mapo susuna kamatuti janci suruga ya rutu lima sampaja sunna ya to na tuta tundru yang penting angkat takapuy iya yang penting angkat takapuy de to tu nah kada jama mana pa apa de ka tahu mulai jama mana pa angkat tahu maka basa masumba tapi tu suruh mas sampaja maka kutu iya saya itu saat lagi sampaja perlu padodo yang palai komisi tambah sunna iya itu iya enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete yang ngokutu pa namo tuduhan bi annarakan na janji to tam suruh melalui babu duha iya rope ko de tulle masumbangi de to na tulle masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni bay istighfar iya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa iya ko si sakbu istighfar namo si ratu misalawa iya ko malolomo pi umuro iya namo ako patapulo nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalau lo de patumakbay de makunray de panalakay pegay-gay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasangangnya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pergi istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalak dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG ni salawat tak supaya malumu yoloy amat yang makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay ko na ni pulo na pegay wi salawat pegay ni salawa agi yang penting masalawa tu ko na bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patuloy ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuloy macurita ni salawa makunro to cidi bawang atita na to dita palapan aja na mega bata-bata ko pada narubata iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah
Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ya to de aja. Makanja pagkalulo atau mana kung kagaga na makanja. Ito tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko mo patulay ya ro. De to natulay palapari at ita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku sikue paladaki mo gosok ko majene ko. Si bawa ko to majulu mata itanra-tanra cede buku na pasu-pasuwe. Ko majulu mata lada-lada itanra yaro supaya lega yaro si papaceceran. Aja mo tagoso imakoy deto ilada-lada ni buku si kue kaci-kacinya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta angka biasa sampai ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Dapang Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Dapang yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita ketua MWC Pituriawan dan ketua MWC Pituriase dan juga kecamatan Watam Talulipoy dan juga kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yawan newe angkati pada hadire Nilo terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan yewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor salaku juga alinato ketua BKP Remi Kabupaten Sidendel Dapang. Jadi alhamdulillah malam ini pada hadirin jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah itu nak kada ceramah tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah
Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Maponcok lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe yolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak atau mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni sitongan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahasi dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matuh nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama ucia berbeda pendapat. Nah sama iro pendapat orang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo kokorangi si bahadesa dena pangewata wede justru korangi si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitongan ngakorangi ko kaji hadis saya melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kowita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menurut ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patunagana Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadan itu manuru andre gurutta itu jimega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalal sulok ko nabita magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ya makada salama nabita mitong ka jamina salama kabesa tangkali nga makoro to
Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoropa. Tahu jago lada ya tuh. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrita langsung ni melolo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kinro melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinro melo pahangi korangnya na rekodena pulo ko to pandrita. Apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Tama kira. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak komacara maka diubaradi itu maka menuru ya maka nama tuh menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Amodalle. Nah sama agama itu ada sanadnya. Ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 nih. Jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih, angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae, mega rupan na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya, jadi usaha kami. Ang karobo ubawa tapi deni bagian ng loko masyarakat ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roy di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca yaro ang kamana sinin na dalele na yaro ina jamay tomatot tajulo na jamay to pandrita kamana hadis anak koro. Yan na ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro angka penjelasan atau pandrita. Jadi kung kagagama tu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni ro makadan ka hadis na ya upakewi kaya hadis ay kung upake. Pak makatoje itu kata mapasalah na dia kena baca. Iya, mereka linga mina merajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak madrasah itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, nabaca inalay dasar, na makato baywad di napakai yaro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay ito matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk mabaca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mabaca dongeng ka jete kukupure malapat awet. Mabaca dongeng papuima. Iya. Tapahangi yaro baca dongeng ro, pak dong sitongan na awal na itu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan agana sanabita makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka dilaudong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milaudong ko. Jadi makiro pamulan na baca dong jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masampaja sunna ni nabita don rakang sholat sunnah hajat nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas nasaba isidar kayo bi andre makumatogar rimatay di ko mabaca dongi langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na nalo masampajang magay na sampajang
si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining. Iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai silet dena wat di sigaro. Iya lenge wat di pasigaro. Iya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanonton mangkalinga carama. Dena batal. Puasa iya puasa kita atau menonton ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam pajan di gereta nonton kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ia mau sampajan manre tatai batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro eko naruntu ililla ko masampajang na iya makana to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu jadi yang kamakada ilat gai cuma iya ro idi dena wat dia bialayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi to melo gamamichu kuma angka kagago meki mamichu aja tamichu layolo lau samping magai makanya penjelasan Nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyulong ipo Allah Ta'ala aja mamicu maga aja kutu situ dangate syulong napa to mamicu layo to makala tau pacare pa tong kakuyolo na nama kakaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan Nabi tah. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya Pak mengkato gitu atau masam paja maka kecak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sama puran ni taliti tawacen. Lena makada iya gagay we sika gigi we setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada dipakai mape pacing isi sika gigi pakai to mape pacing isi siwa pakai to mape pacing isi fungsinya tapi manfaatnya edena pada iro sika gigi na sabab pakai odol iro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tapahannya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang itu ya nandre cara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala pak angkahan desa uruntuk makadekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi katu hadasana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masampajang ini ku to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia napahangi ia tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangian na puji malaikat
Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na yan na puji malaikat pamasiwi na si pulong malaikat na pato mabaca nilodong ng malaikat makuami tu tapi mega to sa lapaha nasa rumpun na dupay palatoy pa daw nga taupusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko nga na po imangi nasa lejalati pa doon na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk tukong kataumate isunakan mapatudu pa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake takde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaw na taumate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi ya to ko kui patareka angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali kare mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madari malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjan. Yato gunana. Hindi. Bandi wasa tawe di. Seko niro. De na maregage paliwali wache de padi. Apa iya to sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat-tajang ni paliwang icende mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabaay pure mak beresal nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget makadamagaro nabita na tapagililo ko ini aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang inarek o mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jama. Iya. Jadi makrami na bitawa kita urang ni makumimati sampayang isa pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakut tudena iya na pura na manre na kadajolo matu pidela ba niya tu jadi matanre na matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makna nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade nabita na khawatirkan ngero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu tsapa ipita yan na tunis sa manang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na sandala makula batu madari ka lo bange madari yang katau master di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadis tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di ka pakama linos ta say dito pa ang kadua olo-kolo ya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino hadis atu ya ro
Dua lo kolo, yan ang kamo pa ya duwe, ayaw mo tamasela, meta mo pa to. Aga, numero si di bembe. Yan natad na bembe mabilal ngaso man ito tao. Ang kamo pa bembe ko kampot ta. Ay, alhamdulillah, dito pa to baja. Iya mi kotak din ni bembe yang kedua sapi si bawa unta, yan natad din na yan. Pacawe ka malino, mabilang ngaso man hada sa ito. Magay pa, di may matulan na harap kang ipo ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Din. Yan atat din na yung bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe, nagirete kumahaki kay korone. Dua. Tas yung pula bembe na pawading igire ko jaji. Si tau. Choki siya ka anak na. Palima. Na din ang kanigire. Magina din na may may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pana na maksimal. Kalalo tak dua mi, kalalo tak cidi. Ta sitaw na paigere, mana cacapu, na sosojaji tau Tanaman mo igare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga latala, tatta di na may capu. Padami ti di pagalungi tanaw na way gare. Siya ase tadupa ko magalungi. Na idi mo patuman rin, na di capu magijepe na cacapu waray. Nasyaga ka natauman rin, natadikadua mito dupase si taungi, natatanan natulan, napakidupase, nasosoki manre kataluto pa manre sa so, mana cacapu. Mas na ko yureking ipade ke lino miya tumakadapada ko, bepa, niyandre, na capu ya to, na mga 5 karu, bepa tataro, na ganda, na talumpu na capu ni. Magiyare sa na cacapu, nasabaan ka barak ka ilalan na. Demi tu na naman away taway ito. Ang katuaga, kaya na ito nakadato, matataryolo, iya tu eman resa manurong. Nasangin manurong, ano na panong po ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, makuito nana. Yan na ito nakadanyang baluman, ang resa mo ko dupa ko ase. Aja mo kade baluman ito, malipa warra ba ito, ay makade guruta. Tat dengi baraka na, taro ko resa. Iko papabarre meta tu na pacapu yan iko mali ko warra de nagan na si tangaw tu na capu te coba-coba mi di pagalung besa ka tates makadaya ko tong mali warra magi na ta dua ni minggu capu si sisipu tapi ako yaro to resa itaroy pabarre we des ya lupe ka de ya magana to mapabarre na de para may capu dagare ang kabaraka niya yan na riya sa baraka. Kung bicara baraka, kami katututo nasa agaya sa baraka, ya kumikimi sang baraka magampalada, ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na yato. Apa iya to koy di masanggara di nami makanja. Man nasubale ki baloy baululok po na yung inaso na mapayini. Magya ng katabawangi pachuk tabulo, capa-capa magya na makalunra. Apa tawe makdereng, ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito, jadi ya komeki malunra to nanre bali bolata, tabawatiro na balewe. Pupura ki man nasubale, tantarakan yung bali bolata, malunra to nanre. Pada mati itu tanre, ya kiri manre tu dia makan jalan, tapi ya konanre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ng malaika kuyantara itu pasti datang. Jadi aja tamaseke pak. Ada itu gak ngaran na tau seke ni gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa ya teh kumaseke dega. Mati tau seke pak, dia natari tau sikat di anime nasa taba ni makon itu iya nama seke tahu namate dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lama itaw kandi makon itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makannya mo tatarsinggungan ambo upa, tahu pakan di na biasa ye. Teka, ito kaya sa ambo upa ko. Kakama. Dito na hindi na masulo. Pajami ko di kaasa ko tapu. Iye, jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye to. Teka. Iye, jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu. Ina narampi maja.
Yo po kumabasay na tomate, takkajan na tawid. Tati we matanaga nasa, we tau pakanjaan kasi iyan na yun. Dia sa itong bahasa na tomatoan, makada, iyan na yun tau din na tama suruga, imigay ganito din na tama suruga. Dahil sa kamakoto, sitongan na yan ito kalimat, kalimat naman to sa haba ang kataw makbuli tomate na kada, sa haba we tau pakanjaan na yun, tapos makinamit tayo sa suruga, yun. Si sana kasi tau lalo makadin na tau pa dyan. Makadin na bita tayo sa naraka yaro. Kaya dyan ang katau mati na taka dyan na tau ginakadawi tau pa kan dyan na. Tau isa surugan na ito. O kumuti ito sito nga na bicaran na tau lino ito. Iya ko tomate na degatau teri. Macawa mi kiru mi matan na makay. Jadi aja temasek ya. Terutama di ibu-ibu aja termasuk kebu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas cocok ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamay. Pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakul reci di mulawan na pita kaya cicin na ni nasaba de na macigaw arone ko ni teliman o kacicin na berarti tawang kanalakay na ya mitu pita ya rante de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilbain onroy magigiro gagamon hilalang yan onroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamanang, miro ba yan ang kay paso? Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa kita bawa, nabay ni mundri niya tumal. Maka na kenri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di kare matu tanai ye rewa kita nih kalau dia tepa tagurai kada pak kira-kira mak bay de ki kumate ka palingan makalami terwiri ta ya itu jawaban diga jadi aja na mega nutta tatta makko namo maga papojina masije na lupay te komate masija pada miri pa arone me jamota malada makara tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda di salah bagi ya komaleka de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makaliguro ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Ta'ala papedale na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di man tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria mo ito na najadyagan na bisa na sanre o ko karumay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga nasa po ang Allah Ta'ala isuro rom ko yaro karumay maja nang kakaromay rong ko na to sila lo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinulay liman na din na pake agape lakka na minapake geso kan we tak din na buwan na karomay padali karomay na mo asa pilapoy dito na may tak din magi nang kata din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang Allah Ta'ala pake daleki atanan na deko dega usahan jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mo melodi ta po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluloy matang na macay. Manang ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to gala na tayo pa makareso na po le dali taniya. Majami ko dito makareso. Coba digare. Kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululat bigaba na lahiyok.
nasajari pambatangi. Tapi madali din nagana pula na nangukoso ka motor. Ito de makada majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi makada aja na tawatani aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bayne ta pasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay makadang kamu tu bayne ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tahu balay ko pasulimon ri wija meron no nga pajay de pak ni ngerang lai kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kong kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi moki gama pala tuki apalai ko tomate apalai ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale dapat makareso makalicu amaga na degata patama ko masige sa baraki iya mitaw angkay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na saba iya na mate na kamotaw masampaja de na paja tuli malolong. Iya na to nakadalabita mamba na masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janci ya tak bangumo masigi tetang kakbolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang kabolata de mi tatama. Mako to iha. Jadi tapi mereka tahu rajin masampaja dengan sumbangan na. Dia tahu matu tama dengan onroy. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia dah sampaja sabar lagi dia patu tatama dia pegajan Cina tu iya miko mai gai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi siapa sih onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tama setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosih Pak Yakode na bosi dia na merak da iro timbunannya Pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolo na tarak da no na pawading idapara jolo makirong payde pa upakedo yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantuan bulan anta dia itu nalak ko pangurusu yang ciji bangunan manang jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang kehadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede o inkallah kata Nabi namo cede ako sumbangan miya soso tak beri ya tonaro idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru Paito maposa sunna kamatuti janci suruga yaro tu lima sampaja sunna ya to na tu tatundru-tundru yang penting angka takapoy yang penting angka takapoy de to tu nah kada jama mana pa apa de ka tahu mulai jama mana pa angka tahu maka basa masumba tapi tu suruh masampaja maka kutu saya itu saat lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunna enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete yang ngokutu pa namo tuduhan bi annarakan na janji to tam suruh melalui babu duha yero pe ko de tulle masumbangi de to na tulle masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa iya ko si sakbu istighfar namo si ratu misalawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nilayase pasigilingan
pegaiwi salawata pakurangi istighfar. Aga hikmana, iya komegai istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dale. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patumabay deh, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na tuli mapikiri makaliliat to pa. Iya, jadi tapi ba kakama iya, jadi iya upasanganya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegay istighfar ta nasabat istighfar makbuka lalak dale. Ya to situ salawae baraka. Makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegege ni salawata supaya malomo yoloy amat yan. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palay ko na ni pulo na. Pegay salawata. Pegege ni salawa agi yang penting masalawa itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuli macurita ni salawa makunro to cidi bawang atita na to dita palapan aja na mega bata-bata ko padan na ro bata iya kumalapan ya ti maringa madampang yung padataro pataw insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya ya kapan na cubi-cubi ya to de aja. Makanja pagkalulo atau mana kung kagaga na makanja. Iya to makanja to megay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo to pasangan. Iya ko demo patulay ya ro. Deto na tulay palapari at ita tulimemi masusah papaceceir kami to paceceir cede-cede macala si cilina engka pasan naguruta nomor si dia ko bisa kaje ko yaro kaci-kacimu palada kimu gosok yang kedua sikumu buku sikue palada-lada kimu gosok ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasuwe otomat dulu mata lada-lada itan rairo supaya lega iro si pak paceceran itu aja mau tagoso imah koy deto lada-lada ni buku si kue kaci-kacinya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta angka biasa sempa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendren Rapang Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendren Rapang yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita, ketua MWC Pituriawan dan ketua MWC Pituriase dan juga kecamatan Watam Talulipoy dan juga kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang
juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire Milo terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan yewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor salaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya kuya kana budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iya kana stain pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe yolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makan jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni situngan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahasi 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matuh nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama ucia berbeda pendapat. Nasaba iro pendapat orang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya jaja tak kada ya kotorewa lo kokorangi si bahadesa dena pangewata wede justru korangi si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis.
Iya, jadi ingka tu dua telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kaji tonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kowita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai. Napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara mau maka menuru iya maku iya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nak kuasai nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patunagana Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadan itu manuru andre gurutta itu jimega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalal sulok ko nabita magi nang ka ulama ya curi na degaga jamina ng ulama ya makada salama nabita mitong ka jamina salama kabesa tangkalinga makoro to makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya menuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menurut Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Amodale, nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nada ya sekolah aku na S1 nih jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tau. Napay 2 ngaso 3 ngaso mga guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lang. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi deni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imangi baca-baca ya robo apa namuti elengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na ia roi na jamai tomatot tajulo na jamai to pandrita kamana hadis anak kor ia na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak kor angka penjelasan atau pandrita jadi kung kagagama tu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upakewi kaya hadis ay umupake pak magkatoji tu kataw mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajaywa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam pak madrasah itu kasih imamnya komisi pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca.
Iya, nabaca inalay dasar na makato baywad din na pakayaro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matataruro na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng ka jete ko kupure malap patawit. Ang baca dongeng papuy mah. Iya. Tapahangi iro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal na itu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan atau pandita nabikta pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka dilodong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milodong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masampaja sunnah ni nabita don rakang sholat sunnah hajat nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas nasaba isidak kayo bi andre makumatogo rimatay di ko mabaca dongi langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na nalo masampajang magay na sampajang si salame mangipat dongengi nareko isa liwas sampajang si bawa ilalas sampajang si salay iya kau pak dongang isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama iya kau sampajang dena tajam ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya na tu ampai sampajangin itu pakai siwet din awat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya mapuasa ki na tumanontong ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa tapi asampajang di garita nontong ita na batal. Kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampajang manre tatay batal na muyero nanre si polo tamo kuisi magoro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makarato to padite batal to ya tu apa napa ko tu manre itu yang kamakada ilagay cuma yero idi denawat dia bialayolo kowita menurut adab jadi kong kagago kuisi tomelo gamamichu kuma kagago meki mamichu aja tamichu layolo lau samping magai makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ipu Allah Ta'ala aja mamichu maga aja kutu situ dangate siulon apa to mamichu layolo to makala tau pacare pa tong kakuyolo na nama kakaleleng ya naro nakal to mamichu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagai aja temai ya pak makato jete atau masampaja maka kecak lilana macene iya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu makoko sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sama puran ni taliti tawacel lena makada iya gagay we si kak gigi we setara fungsinya mi pada tapi manfaatna dia na pada. Entah, jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipakai mape pacing isi sikat gigi ipakai to mape pacing isi
siwai pakai to mape pacingisi fungsina tapi manfaatnya dena pada iya ro sikak gigi na sabab pakai odol iya ro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Pahanya? Jadi pada itu kotong mandre pak angkat agaga pada mapamasok tapi cidi makasolang itu ya nandre acara tahu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala paangkahan desa uruntuk maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tuh hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masempajang ini ku to baca to ya to masulit kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa pak megatoje itu tahu den apa ya tu dupa-dupa isi to ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na yan na puji malaika pamasiwi na si pulong malaika na pato mabaca nilodong ng malaika makom itu tapi mega to salapaha nasa rumpun na dupay palatoy pa dongang ito upusan na ito yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejalati pa dongan imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk tukong kataumate isunakan ni mapatudupa sunakan kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake takde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaw na taumate makalele dini mau itawe nasaba masaru ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi ya to ko kuipatareka angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali karo mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madari malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yato te komate kumapacing yato sa tinjana. Yato gunana. Bandi wasa tawe di. Seko ni ro. De na maregage paliwali wache de padi. Apa iya to sampajang isay masarolak bi inareko yulle muy matajat-tajang ni paliwang icende mana sahat desa asaba ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay pure mak beresal nabita sore mangolok kuy sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na. Yaro sahabat agak kaget ni makadamagaro nabita na tapagililok ko ini aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang inarek o mata na imarjing na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makuy watuy di jama. Iya. Jadi makrami na bitawa kita orang ni
makumimati sampayang isa pak. Iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay. Iya ko lakutu dena. Den. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Iya dekado. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita dikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marajingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade nabita na khawatirkan ngero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino. Yayetu lino pura ilulung. Ilulung ni. Nabita ipita mapamulay rin bato na nabita lato tsapan. Ipita. Yan na tunis sa manang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy. Ito. Taude na sandala makula bato. Madari ka lo bangi. We madari yang katau master di mak da 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadis ay. Tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di kapa kamalinos ta say dito pa. Ang kadua olo kolo ya natak dengie mak bilang ngesu menya kamaralino. Hadis atu ya ro. Dua olo kolo ya nang kamo pa ya duwe aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natat na bembe mabila ngaso man ito tahu. Ang kamu pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Ya natat na ye. Pacawe ka malino. Mabila ngaso man ada sa ito. Magay pa de me matona na harap kang iko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Den. Yan natak din na yung bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te kumahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawading igere ko jaji ni. Si tau. Choki siya ga anak. 5. Na din ang kanigere magina din may may ka. Tapi bembe tatalumi tatarap pana na maksimal. Kalalo ta 2 ni kalalo ta chidi. Tas itaw na paigere, mana cacapu, nasosojaji tahu Tanaman mo igare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga latala, tatta dia may capu. Padami ti di pagalungi tanaman mo igare. Siaga ase tadupa ko magalungi. Na idi mo patuman rin, nawad di capu magi jepe na cacapu warra. Na siaga ka natauman rin, natadi kadua mitudu pa si taungi. Natatanan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cacapu mesti na kuireke ngipa de kelino mia tu makada pada ko bepa niandre na capu ya tu na mali makaru bepa tataro na ganda na talumpu na capu ni magi resa na cacapu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namanaway taway tu ang katuaga gaya na ito nakada ito matatariolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panumpo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana yan na ito nakada yung baluk mana ng resa mo kudupa ko ase aja mo kade baluk mana ito malipa warra ba ito ay makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yan iko mali ko warra de nagan na si tangaulat tu na capu te coba-coba mi di pagalung besa ka tates makadaya ko tong mali warra magi na ta 2 ni minggu capu si sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroy pabarre we des ya lupe ka de ya magana to mapabarre na de para may capu dagare ang kabaraka niya yan na riasa baraka kutuma bicara baraka kami katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumikimi sang baraka magampalada ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na ya tu apa ya tu ko di masanggara di nami makanja
Mana subale ki baloi bau luluh pun aja inasu nama payini magia nang kata bawangi pacuk kabolo cepat magia nama kalundra apa tahu emak dereng angka na purani ni lau doang malaika yang pay malundra maki tu jadi ya komeki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe pupura ki mana subale tantarakan bali bolata malundra tu nanre pada mati tu tanre ya kiri manre tu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang malaika kuyantara itu pasti datang. Jadi aja tamaseke pak. Ada itu gak singaran na tau seke ni gak. Tau seke lagi ceceh. Ya kumabas sa itewe kanja paje. Ya te kumaseke dega. Mati tau seke pak. Dia natari tau sikat di anime nasa. Taba nih. Makan itu. Iya nama seke tahu nama teh dia natari palingan cukup minta macurita nasa lama itu kadi kalau itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esangnya ko batuki buru nasa ya nu misalnya makan aja mau tersinggung ambo upa tahu pakan di na biasa kagak itu kaya sa ambo upa ko kama itu na hindi na masuro pajani ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tu kagak iya jadi tu buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo poko mabasay na tomate tak kajan na tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan kasi iya na dia satu bahasa na tomaton maka dah iya na iya tahu dia na tama suruga megay gani tahu dia na tama suruga dasa kamakoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba angkat tahu mak boleh tahu mate nak kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo di sana kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajar maka dia nabi tetap isa neraka ya lo ya jangan ka tahu mati na tak ke jannah tahu nak kada we tahu pakan jannah tahu isa surga na itu kokomoti itu situ kan bicara na tahu lino itu ya kotomati na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja temasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapak kumay makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakul recik di ulawan na pita kaya cicin na ni nasaba de na machigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang ka nalakay na yan ito pita ya rante de na pita na ya rante makokoy sa liwan na jilbain onroy magigiro gagamon hilalang yan onroy sa liwan manang sulara lalang, legging, mundri sa liwat to'y makukoy. Ito, tapi dito kago kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamanang, miro ba yan kay paso? Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa kita tabaw, nabay ni mundri niya tumal. Maka nakinri me lolo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di kare matu tanai ye rewa kita nih kalau dia tepa tagurai kada pak kira-kira mak bay de ki kumate ka palingan makalami terwiri tah ya itu jawaban diga jadi aja na mega nutta tatta makko namo maga papojina masije nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamota malada makara tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi
tim sukses ini tu manda di salabage ya ko malay ka de pakanja kimo yung mga kakanya padale majami ko dito makareso makaliguro ta kalisidendre na lamma ipo ang Allah Ta'ala pagpedali na po ang Allah Ta'ala o ko akareso na di ba iya tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria mo ito na najadya na bisa na sanre o ko karumay apa tau sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasan maliwasan aga na sa po ang Allah Ta'ala isuro rong ko ya karumay maja lang kakaromay rong ko na tau sila lo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din napake agad lakka na minapake geso kan we tak din na buwan na karomay padahal ya karomay na mo asa pilapoy dito na may tak din maginang ka tak din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara di na melo po ang Allah Ta'ala pakidaleki atanan na di ko diga usahan jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dito po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulang kamupi galuloy matang na macay. Manang ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to gala na tayo pa makareso na po le dali tania. Majami ko dito makareso. Coba dengar kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na lahyo. Nasajari pambatangi. Tapi madari din nagana pula na nangukoso ka motor. Itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatani aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta pasulimon rikode na makanya ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu bayi ku tulu ngak pajai biok ko lagi lino madar si talaran ni tahu balai ko kesurimon ri wija meron no ngak pajai wi de pak ni ngerang lai kiri lo jupan da makul ya mina tali ko capu ini na ya kong kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikirimat de nang kanakutanya tu madisi moki gama pala tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na idi pas di ale dapat makareso makalicu amaga na degata patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sa iya na mate na kamo taw masampaja de na paja to lima lolong kina to nakadalabita mamba na masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako to iha jadi tapi mega to raji masampaja de sumbangan na kina to matu tama de kanonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia dah sampaja sabaraki de patu tatama de pagajan Cina tu iya miko mai gai sampajatan ade tas sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tamah setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah ia mimpi deu pakai doi nasabah ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi dia na merak da ia timbunannya pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarak da no na po dingi dapat jolok makirong pay de pa pakai doi ya jadi alhamdulillah
Terima kasih banyak ya ro bantuan bulan nanta. Dia itu nalak ko pangurus yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala. Yang terakhir, engkau wasiatku. Pasang Pak, yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama Dito nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicede. O ingkallah kata Nabi. Namo cede ako sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa suna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa suna ang kamatuti yan cisuruga. Hiro to lima sampaja suna ya to na to tatundru-tundru. Yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting ang katakapoy. Dito to na kada jama mana pa. Apa de ka taw mulai jama mana pa ang kataw makabasa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu. Asa itu sa islagi sampaja peralui padodong yang palay komisi tambay sunna. Iya itu. Iya. Enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete ang ukuto paana mo tuduhan mi anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha yero pe ko de tulle masumbangi de to na tulle masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni bay istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa. Iya ko si sakbu istighfar namo si ratu misalawa. Iya ko malolomo pi umuro Yan namo ako 40 nilayase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi di kalau lo de patumakbay de makunray de panalakay pegay-gay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalak dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG ni salawata supaya malomo yoloy amat yang makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay ko na ni pulo na pegay wi salawat pegay ni salawa agi yang penting masalawa tu ko na bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patuloy ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuloy macurita ni salawa makunro to cidi bawang atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada narupata. Iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padat narupata insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ya roto de aja. Makanja pagkalulo atau mana yung kong kagaga na makanja. Iya tahu tu makanja atau megay kapamadece na insyaallah salamat. Iya mo tu pasangan. Iya ko demo patulay yaro. De to na tulay palapari at ita tulimemi masusah papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku para dalada ki mugoso ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rece de buku na pasipasebe ko to majulu mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si papa ceceran itu aja mo tagoso imah ko deto lada-lada ni buku siku kaci-kacinge si bawa pasipasebe angka biasa narampe roguruta angka biasa sampa ubaca
Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Dapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Dapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire Nilau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan yewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidendel Dapang. Jadi alhamdulillah malam ini pada hadirin, jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Daun. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak atau mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy mega ni sitongan na iya guru tamo pakali si denreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh maguru agama ucia berbeda pendapat. Nah sama iro pendapat orang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo kok orangnya si bahadesa dena pangewata wede justru orangnya si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deh ni kajitongan ngakorangi ko kaji hadis saya melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya ko wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara maka menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwatu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis na Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada patanaganna Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadan itu manuru andre gurutta itu jimega to pasalay magi na pasalay nasang magi din na to rewalal sulok ko nabita magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ya makada salama nabita mitong kajamina salama kabesa tangkali nga makoro to makadamanang kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong katau makada makoro pak tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah hadesa kodena pulo ko to pandrita. Kinremelo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya menuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kira jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi tu maka menuru ya maka tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menurut Andre Guru Kiai Abdul Rahman Amodalle nasabah agama itu ada sanatnya ya sangat sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah
bangsa na ya, sekolah ko na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir si tumato tabage si angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makukuhay mega rupan na tao. Napay doon nga so talungas so mga guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lang. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa. Tapi dia bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roy di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai tomatot taryulo na jamai to pandrita kamana hadis anak koro. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro. Angka penjelasan atau pandita, jadi kung kagagamato tajama ng kapasali tabuk karapawan niya rumah kadang hadisa na ya upakiwi kaya hadisa ikong upake pak magkatuji ito kataw mapasala na din kena baca iya merengkalinga minamarajaywa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar na makatok baywad di napakai ya ro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng kajete ko kupure malapat awet. Baca dongeng papuima. Iya. Tapahangi iro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal nih itu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita Alina kami dihidangkan makanan. Agar nasa nalita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka nilaudong ako. Jalo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milaudong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola natin hidang ka makana, masang paja sunnah ni nabita, don rakang sholat sunnah hajat. Nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas, nasaba isidar kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masang pajak. Magay na sampayang si Salame mangipat dongenge nareko isa liwas sampayang ni si bawa ilalas sampayang si Salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampayang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining. Iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dinawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Iga sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa iya puasa kita tu manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja di gereta nontong kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo mandre dia na batal haji na
Tapi ya mo sampajang mo andre tatay batal. Namu iya ron andre si polo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padre batal to ya tu. Apa napa ko tu mandre? Itu jadi yang kamakada ilagay. Cuma iya ro idi denawat dia biala yolo. Kowita menurut adab. Jadi ya kong kagago kuisi tomelo gamamicu kuma angka kagago meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magai makade penjelasan nabi tetap pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ipo Allah taala aja mamicu maga aja kutu situ dangate siolong napa to mamicu layolo to makala tau pacare pa tong kakuyolo na nama kakaleleng ya naron akal to mamicu lo benre. Iya, jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana. Macene. Iya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu makoko sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Na sama pura ni taliti tawacen. Lena makada iya gagay we sika gigiwe. Satara fungsinya. Fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Entah, jadi hidapannya. Jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada ipake mape pacingisi. Sika gigi ipake to mape pacingisi. Siwa ipake to mape pacingisi. Fungsinya tapi manfaatnya edena pada iro sika gigi na sabab pake odol iro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Paham ya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasolang. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangkahan desa uruntuk makadekong ka andre na 5 rupa na sigaru. Aja mo andre. Apa angka na racu to kutilalan na. Na iya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto jadi katu hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak den to masampajang ini ku to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa. Pak Megatoje itu tahu dia napahangi, ia tu dupa-dupa isitongan na uang wawangian. Iya, wawangian. Iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto mabaca, na ya na puji malaikat pamasiwi na 10 malaikat na pato mabaca. Nilodongan malaikat. Makom itu tapi Megato salah paham. Nasa rumpun na dupet palat tu pak dongangnya tahu pusan itu. Yan na to naman dari na imangi mapasi nga na to pak tolyan kan itu na to lipapi makolok ko nga na po imangi nasa lejelat ti pak dongan imangi na barasingang itu. Ede na koro gunana yero dupet supaya mawangi wi. Iya. Termasuk tukong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kung katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puranian alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum ni ipake takde baun na iya to. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na sabak masaru ibaw dupa na iya baw na tao mate makiro tapi ya to ko kui patareka
angkat tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na panggilele wali kare mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko tumadari malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na ya tu te ko mate ko mapacing itu sa tinjana. Ah, itu gunana. Nggih. Bandi wasa tau di. Seko ni ro. De na maregage paliwali wace de padi. Apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle mui matajat-tajang ni pali wangi cede. Mana sahat desa asaba. Ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabay. Pure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabana gili nabita mitay rupan na sahabana yaro sahabae agak kaget ni makadamagro nabita na tapagili lokui di aga nasa nabita bikini dewa kita urang inarek o mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami na bitawa kita urang ni makku memati sampajang isay pa. Iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamai. Iya ko lakutu dena. Dena. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba dia tuh. Iya dekado. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita bikini deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasabak mata na marejingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makarejo ko dara na pak galu makoto makareji makade nabita na khawatir kangero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tunis sa manang inabita makalaya mato kumachali ni kama lino makoy tau din na sandala makula batu madari ka lo bange madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di kapa kama lino stasay dito pa. Ang kedua olo-kolo ya natak dengie mak bilang ngesu manya kamaralino. Hades satu ya ro. Dua olo-kolo ya nang kamo pa ya due aja mo tamasela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natak de na bembe mak bilang ngesu manya itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampota. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mikotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta ya natak den naye pacawe ka malino mabilang na sumani hadis itu magay pa de mematona na harap kangi ko ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin den ya natak den naye bembe si bawa sa pingi ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake ke korone 2 tas yang pula bembe na pawading igere ko jaji si tahu Joki siaga anak-anak palima na denang kanigere magina dena memay ka tapi dembe tatalumi tatarap pana na maksimal kalalo tak 2 ni kalalo tak cidi ta sitaw na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanaman mo igare o koni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po nga lata tatap dia demi capu pada mia ti di pagalungit tanang naway gare
Siaga se tadupa ko magalong na hindi mo patuman rin na wadi chapu magi je pe na chapu warra na siaga ka na tauman rin na tadi kadua mitu dupa se si taungi natatan natulan na pakidupa se na sosoki manre kataluto pamanre seso mana chapu mesti na kuire ke gipa de kelino mia tu makada pada ko bepa niandre na chapu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na talumpu na chapu ni magi resa na chapu na sama ang kabaraka ilalan na demi tu na namanaway taway tu ang katuaga gaya na tu nakada to matatariolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panumpu ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina to nakadayong baluk mana geresa mo dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta to na pacapu yani ko mali ko warra de nagan na si tangaulat to na capu te coba-coba mi di pagalung besa ka tetes makadaya ko to mali warra magi na ta dua ni minggu capu si sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroy pabarre we desa ya lupe ka dia magana to mapabarre na de para may chapu dagare ang kabaraka niya yan nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sangi baraka magampalada ya kung kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na to apa iya to ko di masanggara de na may makanja mana subale ki baloi baululuh pun aja inaso na mapayini magya nang katabangi pacuk kabulo capak-capak magya na makalundra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malundra maki tu jadi ya komeki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man subale tantarakan bali bolata malundra to nanre pada mati itu tanre ya kini manre tu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malundra na sabab puran ini law doang ng malaika kuyantara itu pasti datang. Jadi aja tamaseke pak. Ada itu gak ngaran na tau seke ni gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumaseke dega. Mati tau seke pak de natari tawe. Sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya nama seke tawe namate dia natari palinga cukup mitay macurita nasa lama itaw kandi ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru nabaca esangnya ko batuki buru nasa yan misalnya makan aja mo tatarsinggung ambo upa tahu pakan di na biasa kagak itu kaya sa ambo upa ko kakama de to na idi na masulo pajani ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya to kagak jadi to buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate tak kajan na tawe tati we matanaga nasa we tau pakanjaan kasi iyan na dia sa tong bahasa na tomaton makada iyan na iya tau de na tama suruga imegay ganito tau de na tama suruga dasa kamakoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sa haba ang kataw makbule tau mate na kada saba we tau pakanjaan na iyo tapo makin nabi tatay sa suruga yero si sana kasi tahu lalo maka dia nak tahu pajan maka dia nabi tata isa naraka yaro ya jangan ka tahu mate na takajanna janna tahu gena kadawe tahu pakan janna tahu isa surugan na itu kokumoti itu situ kan na bicara na tahu lino itu iya kotomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja termasuk ibu. Dega. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting
Mega toje tu to nasa nanya mo je malisas cocok ni de minawat di berlebih-lebih aku pegamai pakai sewajarnya si tongan na tu ya tu makul recik di mulawan na pita ya kan cicin na ni nasabak de na macigau arone ko ni teliman oh ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya mi tu pita ya rante me de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilbain onroy magi kira gagamon hilalang yang nonri saliwa mana sulara lalang legging monri saliwa tuh mah kokoy itu tapi dia tuh kagak kebudi ah dega iya we madar dia anu ilalang mana miro bayi kay paso foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu, ia ko mati. Masa dia tabaw, nabay ni Monri niya tumal. Maka, na kinri me lolo de nakbay nila kita ko mati. Carita mati gitu. Rewa di kare matu tanay ye. Rewa kita nih kung dito matapa. Taguray ka na pa, kira-kira mabay ni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri ta. Yan itu jawaban. Jadi aja na mega nuta tatta mako namo maga papojina masija nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamota malada makara resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ini tu manda di salah bagi ya kumaleka de pakanja kimo yang maka kanja padale majami ko dito makareso makare guru ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Taala pakke dale na po ang Allah Taala o ko akareso na di man iya tapi taniaga la na tema kareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karomay apa tahu sila lo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga nasa pangalatal isuro rong ko ya karomay maja nang kakaromay rong ko na to sila lo na mimana karomalo pumelo rong ko na makunren tinulay liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karomay padahal ya karomay na mo asapin lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw bandre tayo na ron na bicara de na melo po ang halata pakke daleki atanan na deko dega usahan ya gisure rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dita po ang halata yang penting ang kausahamu aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulen kamu pigaluluy matang na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na itu kapahang ya itanya tu kala na tay pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tay makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaban na lahiyok nasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangukoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanya apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bayne ta kasulimon rikode na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bayne ko tulong nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tao balay ko kasulimon ri wija meron no nga pajay wi de pa ning ngarang lay kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapu ini na ya kung kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi moki gama palay tuki apalay ko tomate apalay ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na idi pasadi ale dapat makareso makalicu amaga na degata patama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sa iya na mate
Nah kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong. Kena tu nak kada bita mambana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ku suruga na mole talo masampaja. Tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tu tahu rajin masampaja dengan sumbangan na. Kena tu tahu matu tama dengan onroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia dah sampaja sabar lagi dia patu tatama dia pegajan Cina tu iya miko mai gai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi siapa sih onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga ketua MWC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tamah setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah ia mimpi dia pakai doi nasabah ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi dia na merak da ia timbunannya pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarak da no na pawa di dapat jolok makirong pay dia pa pakai doi ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantu bulan nanta dia itu nalak ko pengurus yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicet o inkallah kata Nabi namo cede pako sumbangan miya soso tak dere ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundru-tundru pa ito maposa sunna ang kamatuti janci suruga ya rutu lima sampaja sunna ya tona to tatundru-tundru yang penting angka takapoy yang penting kalau takapoy dito tu nak kada jama mana pa apa dia atau mulai jama mana pa angka tau maka basa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu saya itu saat lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah enggak jadi yang penting angka DC tajama tapandanungan insyaallah kalete ang kutu pa namo tuduhan mi anarakan na janji to tam suruh melalui babu duha iya rope ko de tule masumbangi de to na tule masampaja sunai dua sikiri tapi gay salawas ni ba istighfar iya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo iya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa iya ko si sakbu istighfar namo si ratu mi salawa iya ko malolomo pi umuro yan namo ako patapulo nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu na dale iya jadi di kalolo de patumabay de makunray de panalakay pegay-gay biya malolo yo ko janda na dati ni 40 tao 50 tao nga dyan na to 5 pikiri makaliliat to pa jadi tapi ba kakama jadi iya upasangnya jadi malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka pintu rezekinya dibuka dimudahkan usahanya pegay istighfar ta nasabat istighfar makbuka lalat dalek ya to situ salawae barakah makanya ya ko 50 ni taw layasi umuro ta pegay ni salawata supaya malomo yoloy amat yan makir jadi pasigilingan ya jadi taw malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawa tapi ya taw macocoy na palay ko na ni pulo na
pegaiwi salawat pegai salawat agi yang penting masalawat itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi iya kode mo betul ya ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patulima curita ni salawat makunro to cidi bawang atita na to dita palakpan aja na mega bata-bata ko pada na ro bata iya pemalapan ya ti maringa madampang yang pada taruh patau insyaallah. Aja na to di maraja bata-bata, cede-cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa ya kapan na cubi-cubi ya roto le aja. Makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja atau mega kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan ya kode mo patulay ya ro deto na tulay palapari atita tulimemi masusah papaceceir kami to paceceir cede macala si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya ro kacimu paladaki mo gosok yang kedua sikumu buku sikue paladaki mo gosok ko mama jene ko si bawa ko tomat julu mata itan-tanra cede buku na pasipasebe ko tomat julu mata lada-lada itanra iro supaya lega iro si papa ceceran aja mo tagoso imako deto lada-lada ni buku si kue kaci-kacinge si bawa pasipasebe angka biasa narampe roguruta angka biasa sampa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yawanewe angkati pada hadire Nilo terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan dewe nasabah angka 2 telurah kaya acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi
beliau adalah kandidat doktor. Selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidere Dapak. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan naje ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu pernah ada tuh ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana datu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan yang ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, yang ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilam. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani situngan na iya guru tamo pakalisiden reng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matoh nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuroy maguru agama ucia berbeda pendapat. Nah sama iro pendapat korang ini matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa ena sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka data menuru iya. Biasa katong kapacara maka menurut iya makuya iya minawat di tahu mak bicara makwal tu nareko asera irupan napak disangan nakuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ay pajaini. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anak pawat di menjelas kata maka
manuru ya. Neko hadesa na Buhari Muslim ni pasigar. Ada patanagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tolito mahkadami tu manuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay. Magi na pasalay nasang. Magi din na to rewalan sulok ko na bitta. Magi nang kaulama ya curi na degaga jamina ng ulama ay makada salama. Nabitta mitong kajamina salama. Kabesa tangkalinga makoro to. Maka naman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong tahu makada makoro pak. Tahu jago lada ya tu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo roro malo ko to pandrite langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matang na ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewalan sulo ko nabita pa jaiwi. Apa kinre melo malah desa kode na pulo ko to pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na rekode na pulo ko to pandrita. Apa ia kuidi na pahangi korangnya manuru ini. Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubaradi tu maka menuru ya makana tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle. Nah sabab agama itu ada sanadnya. Ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolah kuna S1 nih. Jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagi sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae mega rupan na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami ang karobo ubawa tapi deni bagian ng loko masyarakat ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roy di imangi tabaca-baca ya robo apa namuti elengi deto di pak baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca yaro ang kamana sinin na dalele na yaro ina jamay tomatot taryulo na jamay to pandrite kamana hadis na koro. Yan na ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis na koro angka penjelasan atau pandrite jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni ro makadan ka hadis na ya upake kaya hadis ay kung upake. Pak makatoje te atau mapasala na din kana baca. Iya, mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar na makatok baywad di napakay yaro. Sabaya makukuha may ganito mapasala. Sininero na jamay tumatataruro na pasalamanang. Iya, termasuk mabaca dongeng na pasala. Doa bersama na pasala. Baca dongeng, mabaca dongeng ka jete kukupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tapahangi yaro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal na yaitu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan atau pandrita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita alena kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidak kay ka andre makoko meka dilodong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masampayang untuk milodong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng
Jadi lomi imangi ko lowi bola na tene hidang kamakana masam paja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat nilau doang ngi pangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidar kay bi andre mako matogor mate di ko baca dongi langsung masulik kadi iya langsung masulik kadi na lo masam paja magay na sampajang si salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang ni si bawa ilala sampajang si salay iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang ini tuh pakai silet dena di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dena batal. Puasa iya puasa kita to manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mo sampaja manre tatay batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro eko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to padete batal to ya tuh apa napa ko tu mandre itu yang kamakada ilat gai cuma iya ro idi denawat dia bialayolo kowita menuru adab jadi ya kong kagago kuisi to melo gamamicu kuma mangka gaga meki mamicu aja tamicu layolo lau samping magay makade penjelasan itu to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyulong ni po Allah Ta'ala aja mamicu maga je to situ dangate syulong napa to mamicu layo to makra tau pacare pa to kakuyolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Ya Pak makato gitu atau masampaja maka kecak lilana. Macen. Ya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sama puran ni taliti tawacen. Lena makada iya gagay we sika gigiwe setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada dipakai mape pacing isi sika gigi pakai to mape pacing isi siwai pakai to mape pacing isi fungsinya tapi manfaatnya edena pada iro sika gigi na sabak pakai odol iro odole yang kekandungan nah menuru ahli makokoy kandungan na odole ang kapengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama tabahannya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapamaso tapi cidi makasolang itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala pak angkahan desa uruntu maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu tu kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi katu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe
tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya to masulit kamanina pa to baca katoto biasa mapatudupa pak megatoji itu tahu dia napahang ya tudupa-dupa situ ngana uang wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na napuji malaikat pamasewi na si pulong malaikat na pato mabaca nilodongan malaikat makom itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa dongang tau pusa na ito yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kan itu na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa lejalati pa dongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi termasuk tukong katau mate isunakan mapatudu pa sunakan kung katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tadde baum na yato iya ko dupa masandra baum na supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau itawe na saba masaru ibaw dupa na iya baw na tao mate makiro tapi ya to ko kui patareka ang katu aga na de na baw tao mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali karo mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar ni malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya tu te ko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mate ko mapacing itu sa tinjan itu gunana bandi wasa tawedi seko ni ro dia nama regage pali-wali wace de padi apa ia tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ni pali wangi cede mana sahat desa asaba ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wani na sampaja si basahabaay pure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na yaro sahabaay agak kaget di makadamagro nabita na tapagili lokui di aga nasa nabita bikin dewa kita urang inarek o matana imarjingi najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makaran na bitawa kita urang ni makku memati sampajang isay pak iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamai iya ko lakutu dena ya na pura na manre na kada jolo matu pidela ba dia tuh jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betungan na manca Yesus say matu nasaba mata na marjingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kangero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayetu lino pura ilulung na bitta ipita mapamulay rin bato na nabita lato tsapa ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya mato pumachawi ni kama lino makoy ito tau din na nasandala makula bato
Madari ka lo bange. We madari ang kataw master di da 7 tadi na sandal. Takoy mo ba ni hadesa. Tapi aja mo masih lemah kelama cawe di kapa kamalinos ta sa dito pa. Ang kedua olo-kolo ya natak dengie mak bilang ngesu menye kamaralino. Hadesa tu ya ro. 2 olo-kolo ya nang kamo pa ya 2 aja mo masela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ya natak den na bembe mak bilang ngesu menye itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu banyak. Iya di kotak den di bembe yang kedua sapi si bawa unta ya natak den nanye pacawe kamalino mabilang nasumani hadesa itu magai pak de mematona na harapkan iko Allah taala atan natu ukulin den ya natak den nanye bembe si bawa sapingi ta coba gere rekeng siaga bembe nagere te ko mahake ke korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji si tahu joki siaga anak-anak palima na denang kanigere magire de memay ka tapi bembe tatalu mi tatarap pana na maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi ta si tahu na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanang may gare o ni ronang kaya sa baraka iya ko anu natare po ngalatala tatta de me capu pada mieti di pagalungi tanang nawai gare siaga ase tadupa ko magalungi na idi mo patuman re nawat di capu magi jepe na capu warra na siaga ka na tauman re na tak dekadua mitu dupase si taungi atatan anak tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pamanre seso mana capu mesti na kuireke ngi pak dekelino mia tu makada pada ko bepa niandre na capu ya tu na mga 5 karu bet patataro na ganda na talungku na capu ni magi ya resa na capu na sabang tabaraka ilalagi ni demi tu na namanaway taway ya tu ang katuaga kaya na tu nakada to matatalolo iya tu resa manurong nasangin manurong ano na panupo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nakada yung baluk mana ya resa ang lupa ko ase aja mau kade baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabare meta tu na pacapu yani ko mali ko warna de naganda si tanola tu na capu coba-coba mi di Pak Galung biasa ka tes makada iya ko tomal di warna mabi kita tak 2 ni capu sisi tapi ya ko ya roto resa itaroi pabare we ya lupe ka dia magana ko mapabare na de para may capu dagare ang kabaraka disaputan ya nariasa baraka ko bicara baraka pa ni katuto to na aga ya sa baraka ya kumiki misang-isang baraka magampala ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka sana ya tu apa ya tu ko di masanggara di na may makanya mana subale ki balibau dulu pun aja inaso na mapay magyan ang katabawang ipachuk tabulo capat-capat magyan na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi komeki malunra to nanre balibolata namawatiro na balewe iya ko to makbicara kupura ki man na subale tantarakan balibolata malunra to nanre pada makito tanre iya ki di manre to den makan jalan tapi iya ko nanre nita malunra na sabab kuran ni nilaw doang ang malaika yan pada pelaksanakan ibadah kurban jadi aja tamaseke pak iya karubay macawe nasaba ade itu gaga singaran na tauseke tama 9 sulok tauseke lagi cecek jadi dia na ganina sulap ya kumabas sa itewe kanja pa ya te kumaseke dega mati tauseke pak dia na tari tawe sikat di anime na sa ang kamuchi taba ni makon itu itu alena iya nama seke tawe nama te dia na tari palinga cukup kita macurita nasa lama itu kadi ako itu
Mati ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esangnya ko batuki buru na saya nung misalnya makanannya mo tersinggung kan ambo upa tahu makan di na biasa kan itu biasa ambo upa ko ke kamar dek to na idi na masuk pajani ko digaasa ko tapu iya jadi tina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya Tega, iya, jadi buru ni buku-buku dia napa aja narampi tahu, ina narampi maja, yo poko mabasay na tomate, tak kajan na tahu, tati we mata naga nasa, we tahu pakanjaan kasi, iya na dia satu bahasa na tomaton maka dah, iya na iya tahu dia na tama suruga, megay gani tahu dia na tama suruga, kasi kamakoto, si tongan na iya tu kalimat nama tu sahabat angkat tau mak boleh tau mate nak kada sahabat we tau pakanja na yor tapo makan nabi tatay sa suruh gayo si sana kasih tau lalo maka dia nak tau paja na yor maka dia nabi tatay sa neraka yor ya jangan ka tau mate na tak janna tau na kada we tau pakanja na tau sa suruh kan itu Okumoti itu situ kan bicara na taulino itu iya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja temasek ya terutama di ibu-ibu aja temasek bu dega ulawang ipasipulung apa ya tau tanru tedo je tau rapeng namo je kapag kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting mega to je to nasa naya mo je malisas coco ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun recik di ulawan na pita ka cicin na mi nasaba de na machigaw arone ko ni teliman o ka cicin na berarti tawang kanalakay na yan ito pita ya rante me de na pita Nayarante makokoy sa liwan na jilba inonroy. Magigiro gagamon rila lang inonroy sa liwan manang. Sulara lalang, legging, monri sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito gago kubudi. Ha? Dika, we, madali. Ano ilalaman miro ba yan ang kay paso? Foto latu siku jamo tanulada Pak DJ tu ia ko mati masa dia tabawa na baini ngondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak baini lakay ta ko mati cerita mati gitu rewa di kare matu tanay rewa kita nih kalau teman-teman taburay kada pa kira-kira mabaini ki ko mati ka palingan makalami tarumwiri ta yan itu jawaban jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujina masija nalupay te komate masija pada miri pa arone me jamuta malada makada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses niya tu manda di salah bagi ya ko malaika de pakanja kimo maka kanja padale majami ko dito makareso makarigon ta kalisidendre na lemma ipo ang Allah Taala pakke dale na po ang Allah Taala o ko akareso na di tapi taniaga la na tay makareso magi Maria waktu na najajagan na bisa na sanreo ko karumay apa tahu sila lo na jaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalata isuro rong ko ya karumay maja nang kakarumay rong ko na tahu sila lo na mimana karumalo pumelo rong ko na makunre tinulay liman na din na pake agad lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karumay padahal dia karumay na mo asapin lapoy dito na may tak din magi nang katak din na maka day itaw bandre tayo naroon na bicara di na melo po ang halata pakke daleki atanan na di ko diga usahan jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake
Yang kedua, taniagala mumelo dito po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tuling kamupig galuloy matang na macay limanang ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya kita niya to gala na tayo pa makareso na po le dali taniya majami ko dito makareso di coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lahyo kasajari pambatangi tapi madari din nagana pula na nangunguso ka motor itu de makana majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyat pala turu pusa emang jiji pasusudosa tapi makana aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya neway bay neta pasulimon riko de na makanya ibadah de neway pajay makadang kamo tu bay ne kutulo nga pajay biyo ko lagi lino madari si talaran ni tao palay ko pasulimon ri wija meron no nga pajay wi de pa ning ngerang lay kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapu idina ya kung kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu dikirimat de nang kanakutannya tu madisi muki gama palay tuki apalay ko tomate apalay ko yemelo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi hindi na idi pas sadi ale tapa makareso makalichu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sa iya na mate na kamotaw masampaja de na paja tu lima lolong kina tu nakadalabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mole talo masampaja tetang ka bolata de ni tatama mako tu ya jadi tapi mega tu tahu raji masampaja de sumbangan na kina tu tahu matu tama de kan onroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia dah sampaja sabaraki de patu tatama de pagajanci na tu iya miko mai kai sampajatan ade ta sumbang tamai tapi sapa siki onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawat zakah iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuata loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Po Imam juga Ketua MWC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tamah. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunan yang makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba ia mimpi deu pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da ia timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na tarak da no na pawadi dapat jolok makirong pay de pa pakai doi ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya roh bantuan bulan nanta de itu nalak ko pangurusu yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napabarakai po ng Allah Ta'ala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia itu tahu salama dito nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicede o ingkallah kata Nabi namo cede pako sumbangan miya soso tak dere ya tonaro idi magala maposa sunna ya nato tatundru-tundru pa ito maposa sunna ang kamatuti janci suruga ya rutu lima sampaja sunna ya tona to tatundru-tundru yang penting angka takapoy yang penting kalau takapoy dito tu nak kada jama mana pa apa de ka tahu mulai jama mana pa angka tahu maka basa masumba tapi itu suruh masampaja maka kutu saya itu saat lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah iya
enggak jadi. Yang penting angka DC tajama ta pandanungan insyaallah angka lete ang ko. Paano mo tuduha mi an narakan na janji to tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya ro pe ko de tulle masumbangi, de to na tulle masampajasunai. Dua sikiri tapi gay. Salawas ni ba istighfar. Iya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta. Pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa ijolo. Iya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Iya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Iya ko malolomo pi umuro Iya na mo ako 40 nilayase pasigilingan ni. Pegaiwi salawata pakurangi istighfar. Aga hikmana. Iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dali. Tabuka pintu na dali. Iya. Jadi di kalau lo ide patumakbay ide makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo ko janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasanganya. Jadi malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pergi istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalak dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegege ni salawat tak supaya malomo yolo ya amat yan. Makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulo na. Pegaiwi salawat. Pegay salawa agi yang penting masalawa. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko mo patuloy ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ro masidak ka makatokun ro istighfar deto na nana patuloy macurita ni salawa makunro to cidi bawang. Atita na to dita palakpan. Aja na mega bata-bata ko pada narupata. Iya ko malakpan ya ti maringa madampang yung padata rupata insyaallah. Aja na to di maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili nasa ya kapan na cubi-cubi ya roto de aja. Makanja pagkalulo atau mana yung kong kagaga na makanja. Iya tahu tu makanja atau megay kapama dece na insyaallah salamat. Iya mo tu pasangan. Iya ko demo patulay yaro. De to na tulay palapari atita tulimemi masusah. Papaceceir. Kami to paceceir. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kacikacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku sikue para daladaki mugoso ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan cede buku na pasipasebe ko to majulu mata lada-lada itan iro supaya lega iro si papa ceceran aja mo tagoso imah ko deto ilada-lada ni buku sikue kaci-kacinge si bawa pasipasebe angka biasa narampe roguruta angka biasa sampai ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Ya Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirinen Rapang
Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkati pada hadire nilo terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan dewe nasabang ke dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, itu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakah nayaru acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor dua pak dongang. Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iya kuya kana budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana datu? Iya kana stain pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe wijolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara program na LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoy megani
Situngan na yaro guru tamo pakali si Dendreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matuh nasabayan ang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh mak guru agama ucia berbeda pendapat nasabayaro pendapat korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak ada ya kotorewa lo kokorangnya si bahadesa dena pangewata wede justru orangnya si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis iya jadi angka tu 2 telu memang hadis jadi ya metoko de ni kajitonga ngakorangi ko kaji hadis melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu nasabaya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya biasa katong kapacara maka dah menuru iya maku iya iya minawat di tau mak bicara makwal tu nareko asia